खाखोलामनि फैबाय जोंनो सिनि मानथाय सिनि दंथाय रांसायहा रैमायाखे गोमाय थांदि ताके बेंदि लामाव Sebaik kelangai jenjal kajono Hobi kelangai lama kebeno Manai salsa imang no Ribut hambut jengle kabaya Sanai rangsa tini ha Manai salsa imang no Ribut hambut jengle kabaya
TPF Sabruman Seni Joto Takuko Hati Dokana Hamzarnai Hati Dokani Bagi Wan Shoknai TPF ni Menteri Oh Hati Dokana DDCA Decision Sasuni Mukti Kali ni Wan Shoknai Nirok di Wazima Bai Tini ni Puya Sabruman mass people gathering ni Panda Sonsagadu te o Panda no Manjagani Bade Delhi ni direct flight airport e hote tamino ni Panda o paisho paye amne bagi ni do naam de kumana gaya ni soba ni paisa ya hamla ang puito paye saati bajo o hani besaro Hana Hamjagmani, Hana Hamjagmani, Kyusar Boshoni Bade, John Torine Kaisa Iman, Kaisa Tina, near the Mokol Buska Lok, Fly, Kaisa Jig Jig with Title Khan. O Iman, the price Halni Poho Sati Brady, Kami go, Not go, Bukao, O Sali Poho Shobika. Obli bagi tini senawa sabu tomaya nukung kaisari samung bai pale yang disingor jani khokbar bai pale yang disingor kebang janja government service kemani disingor student study khaitongani disingor seng hati dokani khorang nok khanani bagai sai to boi khas kami tini orang orang manca khaitan boni bagai ani ব্যক্তিগত lingai pai praya chobani Save. Say hambai naro. Tinio pandani asok namoka. Manja khajak. Central Committee ni Vice President Down Rid Jamatia. Amitabh Deborma. Say manja khajak TPF Central Committee ni Assistant Secretary General Ata Bidan Deborma O Division Joto Amsani Takukte Bukuksong Tesini Mono Division Central Adoksong Joto no Chobani Chiba Tinisan Bom ni bagai Bom thai ni bagai Santina ma puthumla Tahu ni orang sesengat. Bom kan ni bagi sentinel putum. Tahu ni bagi sentinel putum. Hari baju. Orang sejak lagi motto. Our land, our rights. Hasil ini, origar sini semangat. Hasil ini, শাসন sini mangai. যে অকক ন হামজা নাই অকক ন কইতছ নাই এ হা সিনি হিনি বসেরা নাই শাসন নাই তো নাই বন ক্লিয়ার কুঠু নাই আমি বলে হা সিনি বে শাসন সিনি মান নাই তাও হা সিনি বে শাসন সিনি খায়ন থাকে তাও সং মা কে নাই খাইলে ও হা সিনি হা সং সাইমনা ও তিপ্রাসানি হা তিপ্রাসানি Tipra bosoni ha, oh hari besar, tipra santai kebar borok menjadi. Sekarang Jamatia Baksa sini, Diam sini jauh, Debor sini jauh, Tripura sini jauh, Koloi sini jauh, Halam sini jauh, oh hadam bidas sini tipra sa borok dohani disingo, sabkas tu. Dia masih nak kasih sini, tipra hari besar. Tiprasa borok bosol. Geographical identity kan Tiprasa? How is Germany identity kan Tiprasa? Genocide identity, genocidial identity kan Puri, identity kan borok. Tahu tu Tiprasa borok nation. Oh hari besar ni sini jebo serat nai. Borok tu tibiebo besar tu. Oh hari besar ni jebo serat nai. Borok tu tibiebo support keren. Kita tahu ini ni orang sobat tak
coba sensai ka o hasini ha tibra hasini ha kisini sasalu kisini sasalu kalian gambe tahu kemana kalian sini sasalu kalian gambe sini di teman awalnya bagainya tuh orang kutu mereka pandang आप यू तीनों से शब्दों को सर्च कर लिया ओ खाना सीरी सासों करने लगे ओ खाना सीरी याद के सर अपना निवाजे सुन देखा है तो वही ड्यूटी तो वही आप यू तीनों से कर लिया Syukur masyarakat di bahana sini hak menjadi bagian dari duty kerja dari abdi kerja dia. Tahu? ইতিহাস bisa diberi matanya. যে তো ভাও যে হাও যে সমাজ বনি ইতিহাস সাইমায়া আর সমাজ বুনি ছেলে মাথাতে যে ব্যক্তি যে জাতি যে দেশ বা যে সমাজ বনি ইতিহাস সাইমায়া আর সমাজ বা দেশ বা ব্যক্তি বুনি ছেলে মাথাতে আপনি বলেছেন ছেলে মেয়া নিয়োগনানি বাগিসে তিনি নি প্রথম লাইনে পান্ডাকে 70 বছর আছে সিরি যে ডিউটি তো মানে আ ডিউটি না সে বাহাইকে খাইজে গেনখা তামনি খাইজে গেনখা সাববা খায়ানখা আপনি ইতিহাস না সে তিনি হইতো মাথায়া তাই খাকে ইতিহাস না সাইমায়া খাকে বর্তমান না অ্যানালাইসিস খাইমায়া ফিউচার না বিদ্যারণ খাইমায়া আমনে ইতিহাস না খাকে ভবিষ্যৎ না লামা ফুলকা আপনি বাগনা টিপিএ পারফরম্যান্স আইকানকে 2014 নি 30 তারিখ জন্য 125 জন বাই আগরতলা প্রেস ক্লাব ডিক্লেয়ার খাইলি ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট হিমাচল বুঝছেন জানা 125 জন মই তার যতন 125 বেশি ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট হিমাচল ত্রিপুরা বরক মথা ত্রিপুরা হানি বরক মথা মততামা আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার রাইটস হাসিনি কি শাসন চিনি মাংনা তানি বাগৈ অপনামা শাখা হাসিনি খানে শাসন দিনি ইয়াগো আপনি বলি শাসন বসিনি ইয়াগো মাঙ্গাই হাসিনি কে বলি সবাই ফরমাতি শাখা বুঝছেন জানা 125 জন 125 জন বসি ও হালতে বসিনি ইয়াগো শাসন কি ফিরতে বলাই হিনে 2014 নি 30 তারিখ জুন আছে মানকে তিনি দিনর 125 নি ডাবল और মিলো নিরতম কুথুম যা 125 জন বেশি পাতাল দুনিয়াতির ও হাননি জিনি ইয়াগতে ওইসা কি ফিরতে বলাই হিনে বসাই মানন খাকে তিনি ও সাবরুমাম চাইলছি 125 নি ডাবল আম কাইছে নি রকশন ইন্ডিয়ান টোটাল পপুলেশন স্যার 130 কোটি নি উপর 125 কোটি নি সাকাও 125 কোটি নি সাকাও তমই দলাও তমই কি প্রাহা কাইসা বিদেশি নি ইয়াগো সুষম শাসন খাজা বাংলাদেশ নি ইয়াগো আগে পূর্ব পাকিস্তান তো বাংলাদেশ 125 কোটি বড় তম ও কি প্রাহা কে কথা সারাই কই 125 কোটি নি বিসি ও কি প্রাহা নি বাগে খরচা করতে সারাই কই 125 কোটি নি বিসি 125 জন বাগে তি প্রাহা তে ওসে শাসন কি ফিলিতে বানাই বসাই ফিমানাই ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট টিপিএফ আবো ও 125 জন নি সভা 125 জন নি সভা 6 ইয়ার রানি 2014 নি 30 তারিখ জন আছে এখানে তার 6 বছর থেকে 5 বছর লাগলো 5 বছর বিসি 125 জন নি খরাম ত্রিপুরা ওয়া সাবরময়া নর্থ ইস্ট সিমিয়া ন্যাশনাল লেভেল সিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল লেভেল জেলাতে ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি নি থানিও বিশ্বব্যাপী বিশ্ববাসী নি থানিও ত্রিপুরা চিনি হাও বই শাসন খাইতকা ও শাসন সন্তেও আছে কি ফিনানের বগৈ সবা বাসাকা সংসার নিয়ে যত প্রাণী নি শাসন আপনি বলেন তিনিও সাবরম অখরাঙ্গ লেরে সপেক্ষা আইখানে বেলাইকে খাতে জানাইতো তিনিও না সাবরম তিনি লেরে সপেক্ষা 5 বছর তিনি সপেক্ষা লেরে সপেক্ষা না নিরক্ষা বাইকু কই বুঝিলি যে ইয়াসাক মামানি অবযত্ত নিসলাই এপ্লাই ফান আপনি বাগে কৈলাস শহর তো টিপিএ বাসাই ফেরো কৈলাস শহর নিবিসিতেই কমলপুর নিবিসিতেই
সদর বিবিসিতে তেলে আমরা জরাতুই লাগি টিপিয়ে বাসাই তিনি কৈলাস শহর তো সাবরুম কৈলাস শহর তো সাবরুম ও টিপ্রাহাও টিপ্রাসানি খরাং বসাখা ও খরাং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সবুজাক তেকি রমি নারাজ আলো খাইছে ইতিহাস 70 বছর তামিল খরাং মা আছে তিনি সেবারনি অসিনে হাসিনে শাসন খানে খাকে সিরি তমাবা ডিউটি খাকে ওরা নাইছি তিনি তাম অনেক তৈরি সেন্টিনার প্রথম বাহার মন্তাবা কামনাতেই তিনি প্রথম wipe out CA from Tripura, India immediately and implement NRC in Tripura as per Article 6 of Indian Constitution. Tamai sakha? Oh hasini sasana man ke bhai ke mangai. CA na dakti orni hoi kibidi, rosai kibidi. Then Indian Constitution ni mutabik Article 6 ni mutabik और दीप्राहो दाक्ति NRC चालू मखनाय आपने बस इसे क्लियर करते हैं 70 বছর को गासया तीनियों का कांगे आसाय आपने बाकी इतिहास में खुरसाला चलना है इतिहास से मुखा 1947 की 17 तारीख में 1947 की 17 तारीख में वो लास्ट वीर विक्रम किशोर मालिक बहादुर राष्ट्रतंत्रनी 184 की besar 184 नवंबर राजा besar साल 1947 की 17 तारीख में वो बिनी संक्रांत उठार जगह लांगमा कलिखा राजा उपयुक्त बुसालिया कोसकार ओहाना याकार माथामनि लो महारानी कांचन प्रभा देवी लॉर्ड माउंटबेटन आपरो ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश साल गई तो को लॉर्ड माउंटबेटन बाय साइन का खैले था आ साइन खैले मेनी आ सुक्ति खैले मेनी आवना जगह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेस हम सराइस लेकर लिए कॉक्सा पताम रजा प्रोविजन रजा कैसा স্বাধীন ভারতবর্ষ कैसा स्वाधीन राजधानी राष्ट्रतंत्र त्रिपुरा दुईटा स्वाधीन राष्ट्र आंतर्जातिक द्विपाक्षिक चुक्ति इंटरनेशनल ट्रीटी नि बिसिति त्रिपुरा बाय इंडिया पहिला साइन खायो आ साइन खाइजागो सराय के सिजा तामी सिजा साइन खाइजागो ओ त्रिपुरा इंडिया बाय हालो कुरुफानो ओ त्रिपुरा इंडिया बाय हालो कुरुफानो त्रिपुरा निजे इंटरनल अफेयर्स माने तामा आभ्यन्तरीण शासन प्रशासनिक व्यवस्था अहानि जे शासन प्रशासनिक व्यवस्था तमानि अब जत त्रिपुरानि बुसारनि यागो तनाय अबंखा फर्स्ट नंबर प्रोविजन सामबायक साबनाय इंडिया गवर्नमेंट बा एक्सटर्नल अफेयर्स थाके हातारनि तब आभ्यन्तरीण बार्जिक दिन प्रशासनिक व्यवस्था के तामागोदी बिनाय तब त्रिपुरानि होते बिनाय बिरि थानाय बरो ते कैसे राज्यगो ते कैसे हावो अब ते है कम्युनिकेशन जहाज थबाय थांखांखे जहाज सिलामा अब ते है कम्युनिकेशन रो अब रं खांखे इंडिया गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे स्टेट निजे इंटरनल मैटर सरकार गठन खायनायनि सरकार सालादारि अहानो बाहायके बबतिके प्रोटेक्शन रनाय बहाय जत जे सामु बिसिंनि आबाके जत इंटरनल नि मैटर खांखे जत त्रिपुरानि बुसारनि याको मातों फातारनि तब सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ आर्मी सीआरपीएफ जे सिक्योरिटी फोर्स जे फातारनि आरो खांखे इंडिया गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट याको ना अब है कहीं इंटरनल अफेयर्स बाय एक्सटर्नल अफेयर्स टू अफेयर्स कहीं तो पार्ट कहीं एग्रीमेंट में था इंडिया बाय त्रिपुरा अब है कहीं एग्रीमेंट में मैंने बताई प्रोविजन ते बना रखा था और त्रिपुरा यागो त्रिपुरानी शासन मालिक जो तो हानि बसारी यागो तो मुना के मजाने नगा लगी नी नेबरहुड कंट्री बा नेबरहुड स्टेट और त्रिपुरा सब प्रथमनि थाइके शासन खानानि थाइके अहानो दखल खायनि जदि केबो थाइके इंडिया गवर्नमेंट से चबा खाली प्रोटेक्शन बनाय सुनो आपको त्रिपुरानि बेसार
শুরু করনো 7 রবি লগেরনানি আসিছি সবা সাহতো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট এগ্রিমেন্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চুক্তি খেলি তেইব চুক্তি তখন থার্ড চুক্তি তাই সাকা ও ভারতবর্ষ বাই ত্রিপুরা অবশ্য খারাপ মা কথা নাই ও ত্রিপুরানি বারো যেফা আইন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট স্নাখানো যদি না ত্রিপুরা হানি বিচারো ও আইন মানিয়াকে ইয়াসা জ্ঞানকে ভারত সরকার জবরদস্ত খাইগে আইন বক্সিংগি নির্মায়া আইন প্রয়োগ খাইমায়া তোমার ত্রিপুরা হানি বিচারো আইন মানিয়াবা গোসেয়াবা ইয়াসা জ্ঞানকে ও হানি বিচারো মসুনিয়াগে ভারত সরকার কোন আইন তৈরি খাইমায়া ত্রিপুরানি বাগে 3 নাম্বার এগ্রিমেন্ট 4 নাম্বার এগ্রিমেন্ট যদি কোনো কারণে ভারত সরকার ত্রিপুরা হানি বিচারক বক্সিং আগে বরং খুব ফান্না আগে পরামর্শ নাই আগে অনুমতি নাই আগে ভারত সরকার ত্রিপুরা আইন লাগু খাইছে এনি আইন কোন আইন লাগু খাইছে আবনা ভারতবর্ষের যত দরবার ন কত দিল্লি চিফ জাস্টিস থানিসি দরবার মা আসক নাই নাম্বার 4 এগ্রিমেন্ট দিল্লি চিফ জাস্টিস মানে আমার সুপ্রিম কোর্ট দরবার মা আসক নাই আর স্পেশালি সিজা ও সুপ্রিম কোর্ট যে এগ্রিমেন্ট খাইজা নি মতে বিচার মারো নাই তবাই বিচার মারো না সুপ্রিম কোর্ট এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইজা মতে খেলে ভারত বাই ত্রিপুরা যে চুক্তি খাইজা আপনি মতে খেলে তোমামা খেলে বিচার মারো না খাই খাইলে মহারানী কাঞ্চন প্রভাদেবী বাই লর্ড মাউন্টব্যাটেন সাইন খাইলেকা 1947 ની 13 আগস্ট 17 तारीख में ओथी का कुआग्रा वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर 13 तारीख আগস্ট खाते इंडिया गवर्नमेंट बाय महारानी कांचन प्रभा देवी बसरा निंगे ग्रेट विक्रम किशोर मानिक बहादुर आपन 14 বছর আবার যেসি বুবাগ্রা পদ্ধতি বুফা ও আপন 14 বছর তো চেরাই সুগিয়া রাষ্ট্রতন্ত্র শাসন প্রশাসন খানে 14 বছর কেবল খানে সম্ভব যা আপনি বাকি महारानी कांचन प्रभा देवी इंडिया गवर्नमेंट बाय চুক্তি মা খাইতা ओके तावक सरकार का आज चुक्तिगत मतलब प्रोविजन तो अब हाय गए बॉक्स सब लगे हालत करवाई नाम था अब हाय के हालत करवाई मैंने परे 1947 की 15 আগস্ট 13 আগস্ট के हालत करा था 13 14 15 आफ्टर 2 डेज only साल नहीं हुआ 2 डेज नहीं हुआ 2 दिन ही परे था ना भारत स्वाधीन घोषणा था ब्रिटिश इंडिया में फुल yok था ब्रिटिश इंडिया में फुल yok था ব্রিটিশ ইন্ডিয়া তন্ত্র সাকাই গ্রাম খাজে ও ইন্ডিয়া নি যত রাষ্ট্রতন্ত্র হাতমানি রাষ্ট্রতন্ত্র নি হানো ইন্ডিয়া রে চুক্তি খেমিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আবো রাষ্ট্রতন্ত্র হানি রমিয়া গন বরমি যত ক্ষমতা মাতমনাই কাইসা ফেলে ভারত সরকার বড় সবাই নামাইয়া নেই ব্রিটিশ নি সরকার সারি গঞ্জা আপনি মানে ওহা নিবসানি ইয়া গন তমনাই ব্রিটিশ ইন্ডিয়া চুক্তি খাই क्या वजह पर ब्रिटिश इंडिया में या करी था माया करता 1947 की 15 আগস্ট 47 की परे 48 49 দুই বছর পরে 15 আগস্ট 1947 15 অক্টোবর 1949 থাকে ভারত সরকার ত্রিপুরাহান ফুল দখল খাইনি বাগরে বড় যে ফান্তমানি যে রুমানি বাই চিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ন तमा खाइखा भारत बिसिङो हारौ खिबिखा फुल एग्रीमेंट ठीक है तब आप फुल एग्रीमेंट खाइफ्रो तमा हि साखा नुखम थांसाखै जे मा खाइखा आपरो सरदार बल्लभभाई पटेल স্বাধীন ভারতবর্ষনি পয়লা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পটেল তব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাব তব হোম মিনিস্টার সাব ইন্ডিয়া নি অমিত শাহ আপনি হোম মিনিস্টার কাকে সর্দার বল্লভভাই পটেল ठीक है सरदार वल्लभभाई पटेल आप लोग कौन रखा तामी रखा महारानी कांचन प्रभा देवी ना निरक ओहा इंडिया बाई करूँ खा इंडिया बाई नु खुंथा संखा निरक ना इंडिया नि जो तो बड़ा बाई बाक्सा नि निरक अधिकार ना जो तो बड़ा बाई बाक्सा नि निरक रखा खलाई जो तो बड़ा बाई बाक्सा नि निरक उन्नति खलाई नाई निरक ना से लोकल बाक्सा खलाई ओहानि बुसाबा ओहानि बुसाहाय कि निरक अधिकार रही तो नाई जेफा बिपद फाइके जों सिनियरनि बागै बासागै जबा खालायनाय साबो साखा सरदार वल्लभभाई पटेल रिटेन एग्रीमेंट सिनजाक्सिस 10 टा बात खाइजा हाय खाइए 1949 नि 15 अक्टोबर सिनि बुबाग्रा
চিনি ক্রিট বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর 14 বছরনি 15 16 16 কাইথা 16 পাদ্রখা মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ক্রিট বিক্রম নেই সাইন্ট্রাই হোল ইন্ডিয়া জয়েন মা খাইথা তাবাক পাইছে ইন্ডিয়া নি হাত দিন সিমি 1950 15 অক্টোবর নিসিমিকে স্বাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্রনি বড় ফুল জয়েন খাইগে তমাংখা স্বাধীন ভারতনি নাগরিক খা আ দিনিসিমি স্বাধীন ভারতীয় নাগরিক নেই বমুঙ্গ জাখা তাবো স্বাধীন ভারতীয় নাগরিক হলে হাফা কিন্তু চিনি আইডেন্টিটি না তোমাহি সিজাখা কনস্টিটিউশনালি ট্রাইবেল जों তোমা শিখা ট্রাইবেল जों কখনো ট্রাইবেলিয়া ট্রাইবেল তোমানা হ ট্রাইবেল খানকে সাকবাই থাং বাসানি মায়া সাকবাই থাংনি শাসন সুশাসন নিজেনি হাও বাগ্রা ওই মায়া বইনি দফানি সাকাও বাসাগৈ নিজেনি লাইফস্টাইল ন জীবন যাপন খাইনাই আবো হাই বসনসি ট্রাইবেল হনো সাগনি হা তে শাসন করে কেবাতি প্রাহা 184,000 ইয়ার অহানো ত্রিখেরি ফাইনে অহানি বাগ্রাগৈ ফাইনে রাজবংশনি রাজানি বাগ্রানি হা হানি হিজাগৈ ফাইনে ইন্ডিয়া বাই থাংলাই जों तमा हजाखा ट्राइबेल पहिले सिरि सिरि मनसि गमाय थांग्राखा इंडिया थांगे सिरि मनसि गमाय थांग्राखा आइडेंटिटी सिक्रिखा जों ट्राइबेल होय खिबिखा जों बरम जाति होनानि तमानि हलिया तै प्रासा होनानि तमानि हलिया ट्राइबेल होय खिबिखा हायफानो जों खातियाखौ खाकलो खलागि भारत सरकार जों बिसिल खाखायमा हनै सिनि अक्रा साकरा नाय सिग्लायदों 1949 थांखा 15 अक्टोबर 1950 26 জানুয়ারি 15 অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি 3 মাস পরে জানুয়ারি নি 26 তারিখ থাকে ভারতনি সংবিধান বা ভারতনি রায়দা ভারত ন বাহাইতে চালক নাই ভারতনি বড় গবতি কে চলে নাই হনে আইন কানুন সিজাক বই আবন হলো কনস্টিটিউশন সংবিধান সিনি বড় পাইতে হলো আসিন কপর পাইতে হলো রায়দা উঠে ভারতনি রায়দা ভারত রায়দা বই तमा खाइजाखा साकलाई जाखा कार्यकरी खाइजाखा 1950 26 জানুয়ারি আমরা হলো সংবিধান তেনিবো 26 জানুয়ারি ফাইকে সে প্রজাতন্ত্র দিবস রিপাবলিক ডে মা পালাইবে তামনি বাগৈ রিপাবলিক ডে পালাইবেনি কারণ অবহায় ভারতবর্ষ গণতন্ত্র দেশ আইন বই মাসলে নাই আইন যে সুজা বড়ি মত এসি সরকার বো মাসলে নাই জনতা বো মাসলে নাই আইনি মকলসি যত বাক্সাকে মাসলে নাই বমতি আইন যে সংবিধান সিজাক তমানে ধারা 1 2 3 4 395 ধারা 395 আর্টিকেল যে সিজাক তমানে আর নি ধারা মোতাবেক সি ইন্ডিয়া মা চলে নাই এই সাকলাই জাক মানে সাল আবনো 26 জানুয়ারি তাও কোন 26 জানুয়ারি থেকে তারিখ মা পলাই তার মানে তিনি ভারতীয় সংবিধান মোতাবেক নে ইন্ডিয়া চলে গই মা তংক চলে গই মা থাংনাই যে ইন্ডিয়া তংসা কনস্টিটিউশনের মোতাবেক মা চলে নাই ও সামনে যত মুইতা তংদি কি মানে নো 26 জানুয়ারি ল দিছি ব্রুম খাইকে जों মা পালাইনি তাও বুঝবে কেলে তার মানে তাবা আইন কথাং তংবা আইনি মতে ইন্ডিয়া মা চালগো কমানি ক ফিয়াবা তাবা সমান সবাই নাই খানকে কবই যে সংবিধানের মোতাবেক ইন্ডিয়া চলে তো প্রশ্ন পাইলে সংবিধানের মতে ইন্ডিয়া চলে जों तो सिया संविधान इंगो हमाया नाम हमाया हाइला निना ताक संख्या दिरो सामाया संविधाननि मते जे भारत चले तो सामाया ताने हम संविधान परि जाय एके हा होके बदाला देनो ना होके बसावि दे थांनो सारा गया निरग मत हासाल लिको कसी তিনি প্রায় 70 বছর जों राजनीति जुग गणतंत्र जुग राजनीति मा खाइलेका सिनि नेतार बहायने संविधान काहाम के नाइजेरिया संविधान परे लाइलिया संविधान मते जे चले तो मुसिलाइलिया भारत सरकार दंले बरक सिनि बागै रखा खाइने गसे खाबा बरक जे बिधान तंगनि रे खाइने या हनि बिसास काइसिनि नेतार बहायने तो बइजाखा के बनाइलिया बिधान अब हाइलाइ 70 বছর जों बिधान नाइलिया बिधान माने ताबा आइन कानून नाइलिया ताबो फाइसरि 30 বছর ভারত গণতন্ত্র দিবস হাবাইমারি করে তিনি প্রায় 30 বছর কংগ্রেস সরকার শাখা 25 বছর কমিউনিস্ট সরকার শাখা তাবো বিজেপি 3 বছর রানি উইতো 2 বছর লাইদ্র বিজেপি 2018 ফাই 19 में तक 20 কেন্দ্র সরকার ফাইকা 2014 30 বছর ত্রিপুরানি কংগ্রেস
25 বছর ত্রিপুরানি কমিউনিস্ট তাবক 2 বছর বা 2.5 বছর রানি বিজেপি ni ত্রিপুরা সরকার जों फायदिनायनिसिनो आइन मथे देशलितो भारत सरकार समाज आइन कमरखा इंडिया बाय त्रिपुरा गोरोंफानो हारो खाफानो त्रिपुरा सानियागोनो सासन सुसन दंनाय नोंसोर सासाया सोर सासाया थाइसिम आं साफ्रोमनो खोनायो खरां टिसारि खरां निरो माति सानाय अर खोनाना सिनिमा फाया निरो आनो खरां ले मारनाय आनिरो न बक्सनाय निरो खरां ले यामाया साकनाय जाके सागो सेके सायो खरां सरा यासाना रुनि आं थांखेले खरां गोरोंथि बुफां सुथासि होजानो बक्सामे एके बुफां सुथा होजानो जों बुफां सुथाया दाबो आमनि बागै जों थाइसेयाव थानाय खाखा इंडिया बाय त्रिपुरा मार्च थाइफ्रो इंडिया गभर्नमेंट को सिखाओ त्रिपुरा सानि यागोनो त्रिपुरानि शासन प्रशासननि मालिक नाय हिसरे सासाया साजाबले 70 বছর 30 বছর কংগ্রেস 25 বছর কমিউনিস্ট তবে 2.5 বছর বিজেপি हो त्रिपुरा सानि यागो शासन मालिक सासरी त्रिपुरा हाना सालो सोरबा सालो निरक सानाय सिनि सरकार सालो बले सालानि कांग्रेस नफ्रके कांग्रेस तनेरो सीपीएम खानेरो सिनि सरकार ता नसे कांग्रेस तनेरो ता बीजेपी खाय माने सिनि सरकार आनि सरकार सिहाय दंसिगो हायब्ला अ त्रिपुरा हाबो राजनीति खायनेरो के सिनि आनि होलायु किन्तु ताबो राजनीतिनि ससमा बायता थुदि सीपीएम नि ससमा बायथु खांखांनेरो सीपीएम सरकार को सिनि हुपाने कांग्रेस नि ससमा थुकेबो कांग्रेस सिनि हुपाने सरकार ता बीजेपी पदबो बादि ससमा थुलायके सिनि सरकार उलायसावना ताबो न गाहाम के संगन 30 বছর কংগ্রেস 25 বছর কমিউনিস্ট 2.5 বছর বিজেপি नि सरकार त्रिपुरा सानि सरकार दे अ हाउस चले तामी चले नेसा बाइक चले साला हारि ता इतिहास नायना 30 বছর কংগ্রেস चीफ मिनिस्टर सभा शशीन्द्र लाल सिंह सुकुमार सेनगुप्त सुधीर रंजन बर्मन समीर रंजन बर्मन गोबां फायथांबाय थायो दे कम्युनिस्ट पार्टी सभा निपेन चक्रवर्ती मानिक सरकार तेसाम साबो दसारो वाइसा साबो फायखा दशरथ देव बबो देव बर्मासरा मासिया देव जरास मासिया देव बर्मासे के बसस मासिया नाय दशरथ देव 5 বছর माखा आबो मकल मुलिया सानसिना रहिमानिया asal pura rapro masa official sama kayaknya nih bo belai ke kos dong kabura ramani apa sih bono mungtro lagi chief minister zat 30 বছর কংগ্রেস त्रिपुरा chief minister masa ya 25 বছর কমিউনিস্ট যুগ থৈনানা কালো বুড়ানো সুজ্ঞানো ওয়াইসা রইলাইখা তাও বিজেপি 2.5 বছর বইনিবো সানো বেসা ইকেস ও त्रिपुरा हाउस सरकारनि नक फांसि बाग्रासि सेबां राखा बयनि बेसा उठादे इके बमति सरकार जोंवान सलायो मुख्यमंत्री सिनि याफो सिनि मंत्री दंले लाइतेरु हायब्ला बमति मंत्री कांग्रेस नि मंत्री मुइतनारुदि कांग्रेस मंत्री वसिनि त्रिपुरा सा आईएनपीटी एलएम सिनि कांग्रेस नि जुतुं लाइजाखा तामुमान खांखे आलु मंत्री दर जेल मरने चुकीदार मंत्री दर आ मरने मासमारांगा मंत्री दर bolong merenai mekatokra menteri drop kaham menteri port Surabaya je cikon menteri abna hulu kitong a kitong menteri sibi kisar jana tabo BJP yo phagi tema kaisa barate khate revenue thaisa thepai phete ukha masmarangare loge wo revenue thaisa thepai kha ari loge menteri wo sar NC sar rang menteri शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इलेक्ट्रिक मंत्री होम पावर चीफ मिनिस्टर जो तो मेन डिपार्टमेंट जे त्रिपुरा हाना जत नस्लाय फागना कक लागि त्रिपुरा न नायकल जानाय शासन खाजानाय चालक जानाय खांथि बयनि बोसानि याबो आबो बायसि सिनि बररो सिनि सरकार ओंगाय दंखा ताबो पैसिन इंडिया गवर्नमेंट महिरो सुक्ति ओहा नि बसानि यागोना प्रशासनिक क्षमता दंनाय ता फाइफिनि प्रशासनिक क्षमता
अफिसार थांनाय दि जत अफिसार साबनि बिसा दैफ्रा सादे बैनि बिसा जत जागाव नायसे थाङै बैनि बिसा बिजनेस बैनि बिसा व्यवसाय बाणिज्य जत बक्रक के बैनि बिसा अफिसार जो बक्रक के बैनि बिसा सरकारनि जत मन्त्री पद बक्रक के बैनि बिसा आगे अति प्रहानि बिसारक न लामा को मागो ईट सलिन फार्मानि नुगया ईट बोमानि नुगया ईट ताकमानि नुगया किन्तु ताबो लामा को सातुम को प्रमागो ईट फारनाय लामा बनाय सिनि बरक बसं खाति प्रासाम खांफैखा नदेनु 70 বছর বর্ষক সেন जोंनि थांखा तिप्राहा তিনি জরাতেই ভারত সরকার সঙ্গে চুক্তি খাইমানি 70 বছরের যে সরকার চালাইলে লেখা কংগ্রেস সালিয়া 70 বছর খাইলে গে থাবলং সবই মাসা খা থাবলং হাকর কলাই থিনাইখা কংগ্রেস খাইলিয়ে হনি কংগ্রেস ইয়াকালাইখা কংগ্রেস খাইলাইফিখা মিয়া ফার্মা চালাইখা সিঙ্গাপুর পসা ফার্মা চালাইখা আছে বাই থাंलालिया अबा बाबानि बुसा हालै मासा खा कम्युनिस्टनि जुग अबा बायलियो चालाइफिखा बीजेपी तो मैं फैले कतारा पद्म मोबाइल रांग नीबो बरसाव थांगे रांग मानो मोबाइल मानो तमा मानो बाइक मानो थांगा जाफी कतेशा ताबरे तमा फैजाव खा सीए ताबो सीए के का के कखासे तो फैजी ओ तिप्राहाव 70 বছর जों नुखा तिप्राहाव सरकार सलाय लेखा किन्तु तिप्रासानि कपाल सलाय जादिया सरकार सलायनो सरकार फाइनो तिप्रासानि कपालते बिरमान नांगरो प्लेन लेन हापार कमारो बसं कमरो बरं बिसिं माखारो हापार हारुंगो साइसं करै मा हिंयांगरो किरिमा गरमा हाब्रो खाब्रो रेप खाजानि बुथार जागि बिसार माय आंगरो डॉक्टर खायै हॉस्पिटल कासै बुजागु बिसार करे मास्टर खायै स्कूल हाबै बुजागु बिसार करे अब हाय खायै तिप्राहाव ताबो 70 বছর সরকার চালাই লেখা বদলা খাই লেখা কিন্তু তিপ্রাসানি কপাল বদল দিয়া তিনি জরাতেই ভারত সরকার যে চুক্তি খাইমানি তিনি জরাতেই তিপ্রাহাও কাইসা ফানে সিঙ্গেল কাইসা প্রভিজন ফানে ইমপ্লিমেন্ট খাইমায়াখো মমানখা ইকে ভারত সরকার সাগা তিপ্রাসানি শাসন নাই খাंखे जों ताबक साथायदे दं सोंथायदे दं सानथायदे दं ना थाइदे दं गुरु नों बासा माने तिप्राहा भारत बाय चुक्ति बायखे भारत बर्षनि जत राज्य बायबासो नों रावनाबो राज्यनि अधिकार नाय होनखे आसामनि अधिकार होनखे आसामिसनि गुजरातनि मोदीनि अधिकार होनखे बिहारनि लालु प्रसादनि अधिकार होनखे वेस्ट बेंगल बांगाली रनि ममता बेनार्जी सनि ज्योति बसु सनि सीपीएम कांग्रेस तृणमूल फैबो बांगालीनि अधिकार होनखे तिप्रासानि अधिकार थाइदों थाया सासरे थाइदों थाया मा थाया नानागे नाया मा थाया सिरि दं बाक्सा नानायसा हरदों जों तिप्राहा भारत बर्षनि जत राज्य बायबासो समान अधिकार कला जों गस जात थाके जत राज्यनि बर्ष राज्यनि मालिक दं राज्यनि सरकारनि मालिक दं थाके तिप्रासा सरकारनि थाइदों थाया 70 বছর के बोसोर चिनि मा थाइरो दिनि सिने साखा चिनि हा चिनि शासन चिनि सरकार चिनि याको मांगले दिनि सिने साखा जों कांग्रेस पताकाते यि जिंदाबाद मा होनाय खा तामु मासा लांगनजार जमीनदार उद्बास्तुদেরকে সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে कांग्रेस पताका ওই মাস আইবে ওদে মাসে এসালে कांग्रेस पताका থেকে তাই মাসা कांग्रेस पताका থেকে তাই মাসাফি জাতি উপজাতি ঐক্য সংহতি মিশ্র সংস্কৃতি কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ তিপ্রাসার জিন্দাবাদ ওই তো কমন দিতে বুঝিয়া রিফিউজিদেরকে সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে সামনে স্লোগান কমিউনিস্ট স্লোগান तिप्रासारक सिनि हा सिनि सासन मावनाय नुमासा तिप्रासा वानसा गथालाय दंलाय नै गे दंलाय नाय दंलाय नि तिप्रासारक सिनि दंलाय दं सामनि स्लोगान कमिउनिस्ट स्लोगान
Inge kethalai tonglai ni gwa se khangke kethalai tom sidigo tamu ti prasa ang khangke ba rompre jagai buthar jagai bisar mal yang kasa kethalai tonglai ni kethalai khangke tangai ti prasa ke buthar ja ti prasa ke tangai horsal wazi area hinga ya tangai wansang ka ti prasa ni hoti poropan na ka se chuak nungra ni ni bihik pesan ni yak ni maisa ni thanga tamu sompriti samo ha 70 বছরের রাজনীতি করছেন ইনকে তাবো কংগ্রেস নিও বসংখা কমিউনিস্ট নিও বসংখা তাবো বিজেপি নিও কে সংখা কা তামো তোমালে আফগানিস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ ও তিনটা কান্ট্রি নি যারা হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট জৈন বড় o tinta country ni o India o phai tong phaijak dhormoni hisabe ge walai toklai ni buklai jage oro ma tong phaijak India hao Tripura o phangthang Assam o phangthang Meghalaya o phangthang borok no oro ni asol certificate rosina soba amake BJP poddobo ne urang do bar mobile bai bagna ni thalai mani sorkar ta saka sorkar phai ko sakang borok srai sa mubi বিদেশি রঙ ঘুষবেথি রঙ কেন খাই নাই রিফিউজি রঙ কে নারক না ও ত্রিপুরা স্রাই স্রাইকে সাজা ইলেকশনি আমরা হনো নির্বাচনী ইস্তেহার ইলেকশনি সিগামর ইস্তেহার কারিজা অর বিজেপি সরকার গঠন খাইকে হিন্দু ওয়ানজি বাংলাদেশ নি ফাইনাই রঙ হিন্দু ফাইনাই রঙ অর নিগ সিটিজেন রঙ একে সেটা বিজেপি সরকারে তো কথা বইয়া তো খাদে তবই ফেলে হা ঠিক আছে আর নি যে তংলাই র অর তংমানি না অর তংর সিনাই খুমানি কক দেখো গিয়া ওখানে আর সবাই এলায়েন্স খাই রেখা এলায়েন্স বা খাই রেখা সাপোর্ট আইপিএফটি সিনি রিজনাল পার্টি আইপিএফটি বিজেপি সাই দङ যে রিফিউজি ফাইজাক বরক তিনি জরাতে অরনি সার্টিফিকেট মায়া খ অরিজিনাল সার্টিফিকেট মায়া খ বরং আইনি সার্টিফিকেট দিছিনাই সরকার ফাইকে বিজেপি সরকার তবই ফেলে হা ইগে বরনাই যে রইয়া borona jero ya rosni le ike boro tarok subana ni nangai IPF ti join khaire na ka IPF ti bono suba su khaime deklai keklaya suba su khaime deklai keklaya eke ar ni go bidisi na nar di homani go bobo daishon khade daishon ye IPF ti bo daishon mai ka eke ba BJP ba tong thong jagi narok sinai rosinai hinna de hinya henkha dewa sa parliament singpiu ka parliament khorotham পূর্ব ত্রিপুরাসন পশ্চিম ত্রিপুরাসন রাজ্যসভানি এমপি খরক খাম ত্রিপুরানি আরো বেশি গো ত্রিপুরাসা খরকসা এমপি তো গোতামবু মনসাবাইলা বিজেপি নেতাবনি এমপি সাব মাননীয় রেবতী ত্রিপুরা সংখ্যা ও বাংলাদেশ লাখো লাখো ফাইয়র নিও তং ফাইনাই বরং 2014 31 তারিখ ডিসেম্বর জরাতেই তং ফাইনাই রং जों অরনিও asal sertifikat dosina yang kamu hendak dekosek gosia mesti tonglai ma gedeng ma asik thamsa phailai ma tonglai ni ta thamsa ne ang gosek ni soi re kanamle biran sabha ma buzo to kok saya roi no halai ka goselai ke bu kok saya tiprani kuno CPM neta kuno kongres neta kuno BJP neta thamsa kok saya biran sabha onkanya parliament ni duta kok rajya sabha lok sabha 2016 bill jawai phaika Koilani wong khake rajya sabha ko সংখ্যা কমই ফেলেন থাকা তাও তেওয়াইসা বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইপিকা কেন্দ্র সরকার আপনাকে রাজ্য সভা বাই লোকসভা কাইনি মেজরিটি খা বিল পাস খাইনি আইন সুনাইরমা ও ত্রিপুরা হাও ইন্ডিয়া হাও 2014 এর 31 তারিখ জুন জোড়াতেই আসাম যে বাংলাদেশ লাখো লাখো ফাইকে হইবিমিনি বড় বেআইনি তাবক বড় আইনি সার্টিফিকেট রসিনা বুঝবে খা বড় বেআইনি কো বড় আইনি সার্টিফিকেট রসিনা Ika jo taro sama hasam sama soi ya ke majority percent soi je BJP si sangka gabang ki BJP vote hola jaha ain sunai roha hor bara taw se rashtrapati ro soi radi hene soi na la BJP ro soi na si supreme court ro daiti mo aini boyo dasidi সংবিধান ma dasinai সংবিধান no dayasa ain unya je se bill pass kai phane bujanar di সংবিধান no damaya sa bo কার্যকরী খাইমেয়া Inge ta khai kha supreme court no sumai sabai se order nang dai ke mo সংবিধান no dasidi supreme court no se order khai minga inkhang ke supreme court ba sarkar se tolang hanable
বুঝিবা সুপ্রিম কোর্ট নসি মোদি অর্ডার খাইতো হাকে মোদি সাই সুপ্রিম কোর্ট তলা দেন খাঙ্গিয়া কিন্তু আইনে ওখানে সুপ্রিম কোর্ট নি সাগাও কেবো গতরিয়া রাষ্ট্রপতি সা গতরিয়া রাষ্ট্রপতি না বসাইনা মালাহা সুপ্রিম কোর্ট না অর্ডার খাই মালাহা ওখানে কেন্দ্র সরকার পুরা আইন ইসলাই গতর খানামলে হ্যাঁ ইতে বড় আইন ইয়াগা নামা দেখাই খেলাইয়া আইন ইয়াগ রমা খাই খেয়া দে আইন হস্তক্ষেপ খাইমা খাই খানামলে কেন্দ্র সরকার সংবিধান আসলানে মোশন প্রগই বনি মুসুক্তিকে চালু করি নাই अब बेलाय के देश दिमागै हम या सिद्रा देवारमा सिंसा कायसा सरकार आइन नोहागे खाइदि लागे माया आइन रखक बरकसि बदा गेनै सरकार न आइन के हाय किंतु केंद्र सरकार ताव ता खाइका मोदीसि सुप्रीम कोर्ट न दागे तार माने डेंजर बोले वनमा सिसे दे इका आनसासि आइनि बयसासि ताब सिकिउरिटी ग्रिखा हायले दे जे मंत्री हमाने से मांगने फुंका आंचा से का मंत्री बैठ थिंजा की तुम सिको हमा कहो ये अब हाय देश तब चलित क्या बने बागे ताम खाता बो যখন তে আইন দাসিদি মানে মোদি বরং হরবার তাও প্রেসিডেন্ট সাইনা হাগে সুপ্রিম কোর্টের হকা যে আইন মানে আর 48 ঘন্টানি বিসিঙ্গন যত সুপ্রিম কোর্টের কেস ফাইল রাইখা आ केस फाइल त्रिपुरानि बाहायनो पाताल कइना बुबाग्रा आ दिननो लगे लगेनो सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खाइखा ताई जों केस फाइल खाइखा और कहां के बुसि जों आइनो सिजा दङो सरकार जबरदस्त लागे आइन लागु खाइफानो त्रिपुरानि बरग ग्यासा ग्यान थांखे आरो आइन चालु खाइ माया हि एग्रीमेंट तो दं करे खाइसिनो जों सालायफोरा तो दं करे इनके तावक जों सिएनो जुदि माने या हि खांखे सरकार रमाना गेसिनो जों नाया हकेर रफायमोन जों नाया हकेर रमानो रमाया बिसास खाइदे सुक्तियो नि रमाया हके माया हि साजा इनके जों नाया हखांखे जों माने दे माया इनके जों नाना बसु yang खांखे जों नाना दे हनाय नाया हि सारना नाया हि मा सारनाय बे आबनि बागिने যখন তে বড় আইন দাসিদি সংবিধান দাসিদি হনে সুপ্রিম কোর্ট রইকেনে লগে লগে থাকি বুবাগ্রা 23 টিপিএ থাকি কেস ফাইল খাইকা অবন তিপ্রাহানি তিপ্রাসার গসেয়া নে সিনি অর্ডার সারা তিপ্রাহাও লাগু খাইমেয়া অবনি বিচার চল নাইগো তানিকে চুক্তিও সিজা তিপ্রাসার পরামর্শ পরামর্শ বা তিপ্রাসারে পারমিশন হসনেতা অনুমতি সারা তিপ্রাহাও চালু খাইমে হি চুক্তিও সিজা सुप्रीम कोर्ट नीनि थानी न बक्सा जेफ्रो इंडिया गवर्नमेंट तिप्राहानि बुसारमा साप नांया खलाइगै सरकार साप नांया खलाइगै आइन चालु खलाइनै तिप्रासारनि हामियानि बागै आपरो चिफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सिम आइन न रखमा खाइनाय नै सिजा इगा ताबो नों जों रखा खाइथै जे दं करे अमनि बिचार जों नायगो नै दरबार कागब नायजा सुप्रीम कोर्ट आ सुप्रीम कोर्ट नि हियारिंग 22 तारिख आव खांखै सुप्रीम कोर्ट मा परीक्षा इतिहास मा परीक्षा तिप्रा बैताम जानि सुक्ति खाजा खनिबो सुक्ति मा परीक्षा एग्रीमेंट मा परीक्षा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस नाय बे कबैने भारत सरकार जबरदस्त खैमेया जेसे मुसुफाने बरन जबरदस्त खाइरमाया तिप्रा हानि बसारनो सुनियागै थाइसा आइन सिनामाया जदि बर सयां खाके आइन लागस खाइमाया आपरो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस आबनो रखमा खाइनाय बेसिजा एके आ सिलेने रे कथलिनायखौ करिखौ लॉर्ड माउंटबेटन बेकरिका सरदार वल्लभभाई पटेल बेकरिका सिने महारानी कांचन प्रभा देवी बेकरिका किरीट विक्रम बेकरिका किंतु राजा थैफानो हुकुम थिया नामले हुकुम तो तंखबले हुकुम तो माने बाबि तो जों राजतंत्र यातिनि भारततंत्र हि तंगाय खबले इके जों भारततंत्र ओ सितम तंखांखे बनि सुक्ति जे खाइजा भारततंत्रनि बिसिङा आमनो जों मा फाइले तंकरै मा थाय आमने बागिने चीफ जस्टिस नायखा ओ तिप्राहावा सुक्तिनि हा कक खाजा क्राक मा दङो और हानि बिसारक सयां खाके मुसा आइलागु खाइमे सितंगले और बाहायके तिप्रा सरकार बा केंद्र सरकार बा मिलिलाय बा सीए तिप्रा हावा मा रनाय हने आइन चालु खाइ साथाय रखा वाना जा हमने चीफ जस्टिस बो मुडी बोसक सारा बोसक पेटवा साम खासिनो नागिरा ताहि साथे सीए रखबो एडीसी एरिया ओके सीए रतिया नॉन एडीसी ओके बेबो रतेनाय तारमाने तामा जे एडीसी आरिया कबेना बांग्लादेशी मासार महारलिया नॉन एडीसी ओके बेबा कपलं हार बासिनाय
nini nok singo kere relia wansa nok la zote sipung losinai gosinai je nini nok la awar pantor pungbai kene ma nok singo penjura soja khasin to sei biang ka sinisa ha tami sakasan dorbar wa meni pore khangkene supreme court chief justice saka o tipra haba sukti khaija kha ani thanigo poza bobja kha যদি সরকার যদি বড় বেঈমান খাইকে বড় ন যদি নে বেঈমান খাইকে সুপ্রিম কোর্ট চিফ জাস্টিস চিফ বিচার মারনাই হলে সিজাকে আংটা বমন বিচার খাইলাই মামা সাকসনে না ওয়াই সবাইনি কেন্দ্র সরকার বাই রাজ্য সরকার খালি বিপ্লব সরকার বাই মুডি সরকার ন সার সাতটানি বিসিং অমনি জবাব মারো ফাইনে তিপ্রাহাও বাহাই কেন্দ্র বাংলাদেশি ন তমল দিহনে সিয়ে লাগু খাইমা কা ব আইনতি আনন্দ জবাব মারা ফাইগ্রা নাই চার সাতটানি বিসিং হি অর্ডার খাই জাখা চার সাতটানি বিসিং জবাব মারা ফাইনে চার সাতটানি বিসিং থাকে বছর 25 তারিখ ফেব্রুয়ারি ক্লাইয়ে 25 তারিখ ফেব্রুয়ারি বিসিং নিরা জবাব রফাই দি নোটিস 25 লাই তিনি বিসর 28 রাজ্য সরকার বাই কেন্দ্র সরকার মোদি বো বিপ্লব জবাব রলাই মালিয়া চার সাতটা লাই থাং 25 লাই থাং হে দে তাতে জবাব রলাই মালিয়া 25 তারিখ hari na to mane malia jawab sir mele counter phachi khai malia bro langkale khai mesi nei bo ai mesi kam bo mesi khai sinai kari kabron thani jawab buba grabai patal kina ta bo dorbar khai to phai go o hawa ni ro bor ni khub phangsara aina go khai ni he agreement khai jago bahai ke ni ro khai ka abri jawab si saja go ta samali able bor ko ain chipor jai ki mudi bo মুড়ি তো তিনি সরকার তো তারপরে কোন আই করে বিপ্লব তো একাত বছর ফাইজে জামানি দিলিও আর শেষ হচ্ছে তোমানি গদমা ও সেটা ফাইগো বিসি থাম কইছে তিপ্রা ফাইমে তিপ্রা নি দিয়ে থাম সিজন হইবা কমি ক ইগে তো মা জারি গরি মেলো পড়ি জালিয়া ইনস্ট্রুমেন্ট সিজন পড়ি যাইয়া মোদি বো পড়ি বিপ্লব বো পড়ি যাইয়া ইগে সুপ্রিম কোর্ট বো দরবার ক্লাইস মা পড়ি গো বো পড়িয়া তিপ্রা হানি ইতিহাস কে বসি সিয়া इधर तक पर ले नहीं बा सुक्ति से खाजा चेन क्राकमा कैसे ताला रोई खाजा फिरो वो न्यामा यजा इधर तक पर फिरो वो हमाना जे तो हमाना बोबा ग्राबाई पताल किना कॉलम बाई गे किया किसी खुलो रोका ता कॉलम बाई योजा का तो खाता बो फिरो खाई मालिया सुप्रीम कोर्ट योजा कैसा जोगा सार तनी किसी रोमानिया tak busuk sabta jani nang samalia te ko phai malia ke kamai pani ka sab sima te jawab de romalia de mai kata o bhai de jawab le ri par phai thu ro phai malia phang phai thu serti prahawa sini sason nai hi hoke sini hasini sason mang nai hi khonai ka kyo phara ka tang tong ke te ti prahawa buini busani sason te ngi malia te phai malia omon pai tha কে বুবু খাতা থিদি जोंनो आगे साइ 2014 मासै साइ টিপিএ 2014 वासै था 2018 सुप्रीम कोर्ट दरबार कालाइखा 2018 ता 19 लागि बिसि 1.5 বছর সিথাং দंखो आ 1.5 বছর সি सुप्रीम कोर्ट ता 3 ता केस खाजा টিপিএ पेंगे 3 ता केस खाजा सीएन सकाम नसं तमा केस खाजा एनआरसी केस पासपोर्ट अमेंडमेंट एक्ट ताक्सी काई था केस खाजा आ काई था केस ने जो तो कोगो न थाइसे न अहा सिनि हाके सिनि शासन मांगनाय हिनि निरक जे एग्रीमेंट खाइमानि तांगै सबायखा सिनि हाकि फिरि रफिदि निरक से नरक खाखायन हि बसे जा रक खाखायसिनि खाइफि मानि आं थाके स्वाधीन राष्ट्रतंत्र तेवसे कि फिरि रदे नों खाइमानि गैया गायरदि सिनि हासन साव फिमानो तेवसा नों बियांनि कुरिया बांग्लादेशी वर फाइल होजानाय थुरुक साबाय नि फाइल जागर दा वानसा हिंद्रक साफाइले और फैमिली बरक्स बाग्रा हा सिने हारा जों हा मालिक सालगै माने बै बेरि खाय जानाय बेले तामै सालग जानाय बसो नों र खाखानि बसे गैसों थांखा नों खायने एके याकारि रदि हायके बांग्लादेशी और नि फातानि फाइनि बरम रख्लायदि एके सोंलै हा याकारि रदि नों ताका मुनाय मुदि सिनि दरबारनि कखलादि नों ताका मुनाय स्वाधीन राष्ट्रतंत्र दे किफिलि रफिनाय नारा ने फातानि बुइनि बसा फाइगै बाग्राम तो फैमानि बनो दे रख्लायनाय नों ताका मुनाय आवत सुप्रीम कोर्ट दरबार बर कैसे तो मासालाइले सेंग्रा खाखाय मालिया हिबा मासानाय एके बर मोर कैसे हिबा कैसे तो बिचार मा फैनिले आ बिचार ता 18 तारिख मार्च एनआरसी नि फाइनल डिक्लेरेशन 18 तारिख मार्च तबांगा बर
70 বছর जों राजनीति खायते खायते जोंनि बर' आइनबो जों फरायलालिया आइननो जों रोखालिया कायसा कगत दे जुर जार राज्य तारहुमाहाय जे बर' बख्र गोबां बसिम बालि किसिनै हनै पुटबाय थांनायखा तिप्रासाबोसो शतकरा 19 बयनिबो साबोसो 81 by 19 बुट दलायके sebab paine Oke, 81 paine hisi tetei, 19 paine hisi tetei, buat batanya ni. Romdi. Kaisa Musa, kaisa Shinjo by Musa batanya ni ha. Jurza rajata. Musa kata, nak Shinjo by Musa batanya ke, Musa paine. Tahu di borok bokrok kisah. Shinjo 100 jana, Musa 1 jana, buat lagi sebab paine. Sapanya. Budo sapanya. Itu kawalnya sapanya. Sapanya. Kita tahu buat ni ganatantra mana buat ni juga deh. Ha? Shinjo sita boy Shinjo nanto ha. Musa le masa sinto buat lagi sapanya sih, Musa apa sinto ha? Seseka. Jangan ada. Apa begini? Sengsaka. Buat bokrok baik. O tipraha ganatantra huni sengkaman nokol certificate ti phainai rok baik buat lagi sengkali. Bizar baik paile grasne. Musa angkat orang lain paile. Itu sengru orang lain. Ain paile lagi kam baik kolombar. Agi ni jugong hake tir dono silai patham paile lagi soba. Tapi ni ganatantric desong hake ain ni soba, kolom ni soba. Silai ni soba silai kolom ni soba belai ke शक्तिशाली ti belai keplai. Kolom ni soba wasa keplai ke botai kemaya. Silai ni soba angka 1 घंटा 5 minit 2 घंटा wasa ni thangana. Silai ni gos basa 100 gos 200 gos thangana 147 ke. Asa silai ni rems. Kintu kolom ni rems le wasa thok ke sikha mane wall wide chibori guli thang wall wide. Bisho dekisi. Ami mane ke o je wall wide guli sokonai jat silai. A kolom ni guli nasi sentabo fight tumo. 70 বছর কলম নি গুলি সে ফাইট খাইনে নিয়া 70 বছর কে সুপ্রিম কোর্ট বিচারে কাছে পাতাল পিনে সুপ্রিম কোর্ট খায়ে কসে কান কে পতি প্রাহাওয়াতি প্রাসা সুপ্রিম কোর্ট একা খা কেনে খানা খা পয়লা তি প্রাহাওয়া 70 বছর পরে তি পিপলস ফ্রম নিগমতি পাতাল পিনে সুপ্রিম কোর্ট কানা যদি পরে যাব দফায়ক সামা বদল তি বুবাগরা সুপ্রিম কোর্ট কাজা 70 বছর সময় পাই আছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচার গাই মানে হেনে 70 বছর সময় পাই আন্তর্জাতিক থামে চিনে হাত চিনে শাসন কি ফিলা ফিতে হেনে কক সারা গাই হেনে কিন্তু ইমাম সাদা মানুষ পায় না তিনি মুখ থাঙ্গ নিরনি সাব্রম সফায় কসে কানসি ইন্টারন্যাশনাল জেলা থাঙ্কা ছানা থাঙ্কা থাঙ্কে রাষ্ট্র সংস্থায় নিরনি সাব্রম যে হাসাল করে রাখবাই আর হলে 1 বছর সেখানে থাঙ্গা না হলো তিনি সফাই হায় দে Tiprahawa tu asal haksal kita mana baginya doi sasun susuno sengkelai. Mesti baik nak kata, nak patah kita nak pilih tahi wan sebab ganatantra ko putra ya biar kita put baik patah kita biar orang fight ke ini mana lagi. Ini Supreme Court kamano hatani borok ni orang nak kerja itu berapa international community bisho ni leader of fight Tiprahawa fight. O patal pina soba kemeni dofani soba nirok sisa sidi o kumbu kono 70 বছর থুবাই তেনে kumbu kono হইতে কান্দা কবস কামস সিরিয়া দে কিনারে দে পাতানি ফেনি নগরাইরো বা ইন্টারন্যাশনাল সাবো ফেনিরো নিরো নকনা কাছে কলম রকে কক্স ফেমিনি o ti prasen ro kumbu kono 70 বছর থুবাই তে বইতা বলে patal pina sa চুলাই প্রাই বা সামনে খাইতে কা বাসা সি নিরো গুলি সালাম করে দে আমনি মাইনে o 70 বছর সং রাজনীতি ফেক মানি Abang ang tuh hoya, kepek sih beli kepek. Suak pekele horsa, ayi bahasa itu kuke serapu. Rasniti pek male kusumsa pek lagi mati itu hampir ya tu. Ikan rasniti nunggu pek itu enggak ada, hampir ya 2 sisa lihat 70 বছর nangka. Tahu? Oh, suak kepek dia rasniti kepek dia 70 বছর no seralayo ningkan ke. 7 दिन beser rasni dia. 7 दिन बेसिस राशि ना Australia 7 मास बेसिस राशि ना Australia 7 বছর বেশি রাশি না
7 বছর বাকি সেরানো টিপিএফ তাও 5 বছর 6 বছর রানিং তো 5 বছর হলো শ্রাবাইখা 5 বছর হলো সোয়াক শ্রাবাইখা তাবাকে যত না কক খাইসা সাওয়ানি চেং সাওয়ানি হামে খুবাই খুবাই টিপিএফ হতে তো কেম হরাইয়া কো হাইবানা টিপিএফ নি খরাং কিসা লেক যত খানা সাকা আওয়া লেন আওয়া রাইস নি খাইসা কিছু করো খানা সাকা যত পার্টি হলে চিন্তি প্রসারা কিন্তু ওই তা হরাই হুজাকে তাই করা কিয়া থাগই বাপাই কি নিয়া তারা কাপন হরাইয়া কোনো পার্টি নিয়া তারা কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত নিনি অধিকার নি কখনো সারাই আসা সত্য কখনো সাকি লড়াই আসা আসে দিন পর্যন্ত নে কপ্লাই ইয়া কেসে নি মাতো নাই যেদিন না সত্য সাকি লড়া না আজ নে কপ্লাই নাই ইকা দাও সত্য সাকি না গিরিয়া না গিরিয়া কাই মানে ও হাসাব নি হিসে তাম হি উত্তর না Kita sana ini sana. সিরিং তো মজা নিরা আবার কে নিরা নি এমএলএ মন্ত্রী রব পার্লামেন্ট তান থুলাই তো মই বইকে না পার্লামেন্ট ধুম ধুম তো কাই লাই তো হে দে जों एमपि रहो सिनि बाजमन सार जितेन चौधरी साहेब ताव सिनि पतिराम त्रिपुरानो जों एमपि खाइ रहलायो वाइसाफाना त्रिपुरा हावा सिनि सादिन मा खाइनाय त्रिपुरा हावा त्रिपुरा सानि अधिकार मांगनाय रहि बासाय कक समाने नुखो टिभि रहो नो एसेंबली रहो वाइसा कक समाने नो त्रिपुरा हावा त्रिपुरा सा चीफ मिनिस्टर मांगनाय सिनि गवर्नर चीफ मिनिस्टर मा खाइनाय रहि त्रिपुरा एसेंबली रहो कक समाने नो तांगिनि या Kani oleh ni orang Jawa Timur, orang sini kita tahu, macam mana mereka baru kami sini kita tahu. Kalau tu saya tak, jadi orang sini bodoh, orang pas kaya orang kalau Jawa Timur sini, satu sini ni master sini ni satu sini, hai lah, dia kau si sama ya boba dor. TPA boke boba mangya, patal kini kau sama hai, 100 ta patal kini sakit, ni orang 101 ta semua sana. Buma par mungkin tu satu orang mang honam le, ha? Joko para kami naga sih patal punya mana? Ini sih di prahat itu yoksna. Begini orang cuk kok tak sedek, kumle patal punya ke saga patal punya sedek budor ke sini orang samana ni fan roy tu, yerakti bisa kok sadi. Apa ni bagainya? Sadi orang ni tak kiri di. Oh masab ni hak ni tak sini tu mana jora. Ni orang nak TV raga, di prahat. आसाम ते बिहार ते झारखंड ते बांग्लादेश से ना है वैसे तुम अभी नहीं पेट वावन सर खजा हाँ बांग्लादेश से ना है तो बांग्लादेश वहाँ से नहीं हाथ ना सुनी थी बस इन्होंने लोग थोड़ा इसी तंग को पाला में नहीं बोले वो तीव्र हार वहाँ से हाँ हनी वो लोना नहीं बांग्लादेश स्टार्ट कर लेते हैं सोबा करे तो वो तीव्र हार वो थोड़ा इसी तंग को अब नहीं माने तब बोले वो खाना पर नहीं बोलते खाई लगा नहीं नाइस प्रो Sentang bahasa lagi sisa lagi orang roga deh nang nanya apa sini hasil neng sama orang ni wani hawa dokol kenyai neng sama ani hawa bumung kenyai neng orang ni okar di ani hawa 70 bosor ani susu baba som butuani sejaka angkat butuaya sisa ani hano ani roga kikirin akinai namanya TPA tahu sisa kasih tahu butuan sinamania rang bay siar bay sakri bay kita nak buat silai mesin baik di perasaan itu butuh pemlok malia, bokas nai malia, lop nang roi malia. Kintu baksa tahu belum nang tu tahu tu biasa lah. Ini orang finai orang ini mesin wala angkat aja silai mesin baik ni roti bandar jaglak. Kita nak orang ini mau baik bandar jaglak. Ini besar asal bes tahu sakri silai number 1 fight ho, patal punya lagi tak tangde, kan kita payah apa sih pilih itu. Hai lah. কিন্তু নির কক থাইছেন সারি কক থাইছেন সিনি ও দি প্রাহা সিনি হা সিনকে সিনি শাসন খানকে সং বিকাশনাই দেং না বাগনাই দেং না হ্যাঁ তাকনে বনি সাবাই বারা হানথানো সি সাই মা তঙ্গ যাবে নङा প্র মালিক সিংই মালিক মেগালনি কক সাইকে না ন তো রেগা নি বংশ রাজনীতি মা খাই রেগা কাইসা নি বংশ রাজনীতি মা খাই মেগালনি রেগা তাই সে tapi bagai asalnya mana ni income asalnya ni kebang rega bisa mana rega ni dam bisa jadi sini salah rega bisa dina 200 deh bisa 192 do al 211 ka rega salah bisa 200 salah si baru hazar income kai tu bering ting selain tu nijeni sasoni bagi bisa nana nijeni sasoni bagi
Erega 200 টাকা নিবাঙ্গি যে বার নিও থামি তোমরা চিন্তা পাঠি হ্যাঁ বনে আসো কই বিজনেস বয় 100 200 যা হাজার ইনকাম খাইতো বয় 200 টাকা নিবাঙ্গি আর চিন্তা পাঠি সই রই তোমরা রেগুলার খান বড় নিরেগা যে সেনসন বাতাসো খাইমানি ন বড় কে বড়েগা তামিয়া और एगार आंगन बड़ा बुनाया स्कूल खिचड़ी बाजे दे सरकारी स्कूल खिचड़ी बाजे আর खिचड़ी बाजे बसी আর एगारी बाजे को तुनई रोलाइगे माने क्लास खाइगे स्कूल बरक समाइगे हाकेसी ओरिजिनल दूध का हम युसु दूध चारा बसराई नो ट्रेन का हम ने बाजे कौन सुकी आपने शिविर डेवलपमेंट सले बाजार में जॉब पर इसलाई हम या बेरमा कराय आपने तो वैसा फैन सिरांती बाजारनि जब तने सराय काम होसले बना काका कुती फलाइते ना तम सराय टॉप नि याथि रो बखरक रो पुनि तमनि वखानि बुबु रो तमारो गो आबनो के तिप्रासनि कपा बाजारनि जब तने सराय आकराय तिप्रासनि कपा बाजारनि जब तने सराय मुइ कुथु बखय कलाय के तिप्रासनि कपा बाजारा नाइसो नेगान मुइ पाइमा रो साबु बेसि तिप्रासनि मुइ फ्रेस आ के बिनि बुसा तिप्रासा के मुइ को होय मासा अब लोग डेवलपमेंट हो अब लोग ये जिंदाबाद अब हाय खाये और 70 বছর চিনি বড় রাস্তা চিনি চালো जों निजिनि हानो चिनि फुरा गेनि साखि ररा गेनि सेलेन मा खाति गेतारो ओ हा साबनि हा मुखाके जों चिनि हा खुनि सेले जेने जरा सखैफ्रो जों सेकनायनि सेकनाया चिनि खुनि गसनाया आरो माने तावके सिलाय पाय थामबाया कलम बाय सेलाय दङो कलम बाय सेनि सुप्रीम कोर्ट ताबो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऑर्डर खाइजाक 4 सप्ताहनि जवाब मालिया 25 तारिख जाय थांग्रा हाना 25 तारिख फैमालिया तारमाने मा खरसा काहमान कमले पाताल किनानि खरं खनाके बयनिबो सारा कमजानि जा सामायाफो ओ पाताल किना आसानि दांले ओ तिप्रा हावो फातानि बरफ खाइने तिप्रा साया वानसारो ते माता उलाखि सालायखो आबो से तिप्रा सारा से किरि जागो ओ मा पाताल किना वानसानो रखायखि से लोग रखायबानो लेसे तो तिप्रा सारा से हायले जे पाताल किना सिनिया कि किरि जागो हायगो बांग्लादेशी नि यारो कि किरि जागो ताओ तो के हायसि ओ हा तिप्रा सानिहा कुसुं दं फाइमानि कुसुं दंनाय तमुसं साखि रमाखे बुझला नामले तमुसं साखि रमाखे किन्तु साखि रमाय आं थांखले अहा कमरे थांसकना इनके ताबो जों साखिनि जरा दरबार कालाइस दं हांखे दरबारनि जराव जों साखि रमाय देरिया तिनि अरनि रख फाइमानि तो साखि रखाइमानिसि अहा सिनि हा जों कथां तंसा अहानो जों याकाया होनायसि टिपिए अ साखि सिनि रखाबासा जा तावन सो दिनो दिनार फाइमानि मागरां होनो ओ दुनियार का सैटेलाइट दिबला ओ दुनियार का तावन इंटरनेट नि जो और जे मी तमानि इंटरनेशनल कम्युनिटी इन जानि जतो जागा थांनि तमैगो आमनि बागैनो जे से कोना बिसिङाव नुक जे फेन सामु खायदि सैटेलाइट नि तलाव दङ जतनो नुबै दङ आमनि बागैनो तिनि अरनि वा आसगै आनि सारानि हजार केफना आसगै बासागै नि साखि रखा माने आबनि साखिनि प्रमाण वर्ल्ड वाइड कब्जा गै दङ सुप्रीम कोर्ट नि चीफ जस्टिस थांनि दङ आना प्राय हामबायनि रनो तिनि अ जागा बा बासागै आसगै तिनि सिनि हानि अधिकार सान्थानिगो साखि रैमामानि बागै निर सत्य साखि रखा निरनि असत्य साखि दाक्टिनि सिनो कप्लाय खायतो माने ताबो हासिनि सासनचिनि अमनि जबासि राजनीतिनि सबाया भोटनि सबाया गोबां बरा फाइनि रनो साफानि सिनो पुद्र दे तमा बुथि सिनि तमा बु बमति बु खिथाय बु दे हा ना साख्रि बु तमा बु तिप्राहा ताबो सामनि हांनाय ओ तिप्राहा बांगालिस्तान देंनाय तिप्रास्तान दे दंनाय आबोसे ताबो जबा गै दङ आफ्रो नोङो साबु बुट साफायनाय 70 বছর নন বুট रखनो ताबो खायखाय सिंगारे देवसे नों बुट साफायखौ निरनो बुट रगय तिप्राहा कमाखा तिप्रासा बुथार जाखा बिसार मायांखा मासे मानि मा गाययांखा आबार तेवसे बुट तामनि बगिनो बुट रय सिंगारि नों ताबो कक सालायनो रहर कामले ताबो कक साखो ओ हासिनि सासन मांनाय से सारा खिसिनि पाताल किना हायके कक से सारना एसेंबली थाङै पाताल किना हायके थारे सायराङा पाला मिले थाङै
nang sagai phunogradi boni korisin na bot nono sang sakang rogi phaika abani ma thaisi ni ro bayako abani rathai ro phaigradi boni korisin bot okok se sarana jota se sarana sarana abani bagale bisa ni jorago bisa makalai bisa ni jorago sakki maro ne tabo sini shudu duty sakki ro tabo kaise ni no kok sana ni ro ma sakai ni ro ni kosto khayani kono duty kore কিন্তু নিরনে কাইসা ডিউটি দङ সাকির রানলে নিয়ম ডিউটি দङ সত্য সাকির রাননি বালে যে প্রশ্ন বিচার কালাই দङ ফাদি আন্দোলন বাসাগै जों খরা কাইসা মাটি সানাই খরক কাইসা মাটি সানাই মাটি সানাই ফাদি সুপ্রিম কোর্ট আবা হাগে হে কেস চললে তো হিয়ারিং দङ যে জানি সুকমানি মাসু বাগাইনাই বাদ বাকি যারা মাননাই কলমনি কাগজ দিন লড়াই খাইতো নির নওয়া আসগৈ হয়তো বা মা সবাই নিনো আন্দোলন মা খাগে আন্দোলন তো মা কেনে আন্দোলন খাইয়াগি বিচার খাইয়া না দরবার খাই রে সুপ্রিম কোর্ট নওয়া আসো থুই তো খাইয়া কমু কোন তেই বিচার খাইলা বিচার মা কানাই ডাক্তি সিনি বিচার মার নাই গো মা চেক লেক না ইংলিশে ডাক্তি বিচার খাইনা টিপিএ পাস আগে দিল্লি ও বছর 2-3 বার কে থাঙ্গে আন্দোলন খাইমানি বাগে তাবা 2018 গো কেস খাইখা খানাদি আসাম সং কেস খাইমানি 15-16 বছর লাইখা হাকেছি এনআরসি তাবা টিপিএফ 1 বছর কইছি 2 বছর শিকাইয়া খ তা 18 তারিখ মার্চকে ফাইনাল ডিক্লারেশন সিনা ইকে বছর স্পিডিং খালাসনি আমাসে তি প্রাসার কুকুং বারা হিবা বখা বারা নই খাবাকসা ওমা পাতাল কে কেস মানে বক্র ফাইসনি বিসা নাই তোখা তিনি মাইকা কি খেনা দে বথাই খাইবো হ্যাঁ রাবার সেটা কাই কাঙ্কা 7-8 বছর এসে গ্রামায় নামলে 70 বছর থুলাই তো কমু করা হয় তাও পাতাল কিনা কা বাসাগি দরবার মানে ও পাতাল কিনা নি দরবার বক্র ফাইসনে আসি গো দয়া বনি অজমনি মেসি রুইনে রাবার বতি ওখানে আইন বাহাই বনি মেসি রুই ফিনা হাইফানা সি বেলাই কে স্পিডিং খা 1.5 বছর সিতাবো ফাইনাল লিস্ট থাঙানি নাই তোখা তাও ককের এনআরসি নি 2018 রমানি তাবো 2020 নি বুসগনাই 18 তারিখ মার্চ রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার দিনে জবাব মান ফাইনি রমসিনি তিনি সিএ 25 তারিখে জবাব ফাইনি বনি খারি থেকে কেবে কেন্দ্র সরকার ফাইনি রাজ্য সরকার ফাইনিয়া 18 তারিখ মার্চ উপর কতে খালফিনো সামাইয়া বুবসিখা 18 তারিখ মার্চ মধ্যে বড় খালফিনো সামাইয়া কিন্তু দেই প্রজাকাবো 18 তারিখ ফাইনাল ছিল সুপ্রিম কোর্ট চিফ জাস্টিস সাগো কিন্তু তা চিফ জাস্টিস সাফানে বহক সাগো বকরক সাগো হিফা করো আনো দিন কাইসে পাদ্রগ্রা দিন থাঙ্গাইসে জংসাও নিলে বুবসিখা আবাতামনি খারনানি পালা কিন্তু খার পাইও গেয় নারসিগো আদিনা বকরক সাগো যদি হকাঙ্কে তেওয়াইসা আংখাঙ্কে বড় ফাইমানি আংখাঙ্কে সুপ্রিম কোর্ট কাইসে ডেট দগু ডিক্লার খাইতিবে आउने बगे 18 तारिख जदि बड़ फाया खांके 18 तारिख जदि बड़ फाया खांके बड़ निसि मासां फिना चीफ जस्टिस को से बार नॉर्मल क्लास निले आउने बगे सिनी दरबार कासाखा बसाखा ओ दरबार ते के बुबु मेसे माया सुकमाई दरहमाया ते कैसे खनादि और त्रिपुराहानि बांगाली सात कथा समाज नि रखिखरा बिया दुनियार बांगाली एक हो माइसरा वानसारा पादल किने केस न कासमानि बिनो बुझिखादे सारा इंडिया नि जत बांग्लादेशी हिंदू बांगाली रो एक लाइगे पादल किने केस न रुक लाइग्रा थानायनि हा सिलाइ बर लेके त पाया खम पुट बर लेके पाया खम आइना त पाया लेब्र पादल किने मासना फ पाइया जत किले थर थर ती कासार को थुलाई सुवा के फेकाइ गास नि फेकाइ जा आयां गखे बसक जरा वानालाई सप्रान खलाइ तखा सुप्रीम कोर्ट थांगा राष्ट्रीय सात कथा समाज बुझिखादे बांगाली नि कैसे अर्गानाइजेशन दङ हिंदू बांगाली बर हानसा खाइगि मोटा खाइजा सुप्रीम कोर्ट साइका पाताल किनानि केसा आना इंटरफेयर खाइदि नि सालायो माने पाताल किनानि केसा बर बासाय कक सालायो जोंना कक सालानि रेदि तानि हमले ती प्राखला तङै फेमेनि गदगमा आगे राजा सिंह राजा नवदिन सिंह दङ ती प्राखला सिंह अदि कातङो जों बर मा तंथाय पाताल किनानि खाइमा बसिन थांगे जों तङो दि बिसार सालानि बगे बुझिखादे इनका तांखा सुप्रीम कोर्ट कागज रलाय हा राष्ट्रीय सात कथा समाज जोंनो सिंह चीफ जस्टिस निरनि केस
হাগি কক সানানি বাঙি সানো রাষ্ট্রীয় ছাত্রতা সমাজসেনি ত্রিপুরানি বাঙালি অর্গানাইজেশন এগা সেংসুনা হাইরকে তো কিছু খানায়া কবলে আগে তা বিয়ানি খাইখাবো আবার বড়নি বমতি অর্গানাইজেশন হমানে বাংলাদেশিনি ফাইনাই রংনি বড় বড় গদুংমা হাদির গদি নहा বড় তাবো অর ত্রিপুরা হওয়া বড়নি তংথায় আগে ত্রিপুরানি আন্দার রাজনি আন্দার তংমানি তাবো অর মা তংনাই হই বড় আপিল খাইখো এ সুপ্রিম কোর্ট নাইলে হা চিফ জাস্টিস অবজার্ভ করে নাইলে হা কেবো কেবো দে বড় মা পাতাল তিনানি কেস হা সমামানি উপযুক্ত এ নাইলে হা ভাই কে নাইকা হমানে বড় বড় অর্গানাইজেশন এখানে বাঙালি অর্গানাইজেশন বমতি বাঙালি এখানে আয়াম তৈনা দি ফাইনাই রংনি বাঙালি অর্গানাইজেশন এটা অ দরবারে সাবরি এটা হানি কুসানি দরবার এটা হানি কুসানি দরবার লে বাকি তৈনা দি ফাইনাই হামাস নেবে মা হায়া নি ক্যান্সার খাই জানা ও কেসো মা হাগলা Biasa sebab mahalia. Awak hai lagi kerak nak lagi, tahu Supreme Court ton lagi, soal masalah aja. Ya hai ni aku kasih saya ni. Sebab masalah ini raja sorkar itu dia sorkar sih masalah. Raja sorkar nak besar sata, sar bagi hari itu time berapa? Jawab fajar. Rina ya raja sorkar lu. Jawab kami yang sini kisah. Tahu last kita ngai berjawab salah itu, apa kali itu. অব হাইখাগি কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার ইলেকশন কমিশন খানকে জবাব রাখা তোমার জবাব রাখা ইলেকশন কমিশন সিলাই শাখা সঙ্গে ত্রিপুরানি বিএল উনি দিছি পুতার অধিকার বুটা লিস্ট দা বুটা সবাদা বুটা লিস্ট সবলা বিএল উনি দিছি লিস্ট থেকে পারা থেকে দে নমর উপাসর বিএল উনি সামকেনিস তোমাই নি বিএল উরা নক থাঙ্গই বল ইনকোয়ারি খাইগি বুটা লিস্ট না তাই সাকা ইলেকশন কমিশন দিল্লি ইলেকশন কমিশন সঙ্গে ত্রিপুরা রহরজা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন মতে নে এস পার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন আমরা ফলো খাইয়ে দিয়ে লনি বিসিতে বমংলিস খাই রহর বিহি সঙ্গে হরজা যদি বড় নকল হই তখে অর নকল সখাইনা সঙ্গে সিনি দোস্করি সঙ্গ বড় ন ইয়াং তৈনানি সবাব অ হানি বিসা সাবু বনা লাগি বিয়ে লসনো সং দাগি যা যদি বড় নকল খাইতে যে নকল রমজাক গরে তাহলে ইলেকশন কমিশন সঙ্গে কাউন্টার ফাইল যা এটা আ জায়গা হতাব ও সিএ তাই মা ফাইল খানকে তাব তো যে তিনারি ফাইনাই বাংলাদেশ দি যে বাংলাদেশ দি 1951 সেন্সাস করিলো পর এনআরসি ও কাটা পুনাই একাতা এনআরসি ও কাটা পুনাই খানকে বড় রেশন কার্ড চাকরি বাকরি যতন করনি কেটলে নাই আমনো না মোদি শাখা যে ত্রিপুরাও সিএ লাগু খাইখান খানকে ও এনআরসি ও কেসানাই আর বাগিনে ত্রিপুরাও সিএ নাই কুমানি ক ইকে বলি বাগিনে जों ताई साकातावा नकल सार्टिफिकेट पाइছি বড় ও হাওয়া আসে গ্রাস খাইতো হা রঙ্গি বড় তিনি জরাতে অরিজিনাল সার্টিফিকেট মায়াকো নকল সার্টিফিকেট পাইছি বড় চিফ মিনিস্টার চাইতো হা নকল সার্টিফিকেট পাইছি বড় ও হানো রাস খাইতো হা ব কনস্টিটিউশনালি ব লিগ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল ইয়াকো ব ইলিগ্যাল খসি ব পাইছে ও হানো আসে বাগা কি সুসুন সুসুন খাইতো হাকে বড় তুমু আসল সার্টিফিকেট দই রখামকে নক নগ হাবিনি বিহি গুসা বুথার জাগরম ফ্রেজা কম জাক খসার জাক কখনো নং কক্তাইছে সামানো এটা আপনি বাগে সেনু বা 70 বছর নকল সার্টিফিকেট পাইছে বড় ও হানা আছে রাস খাইনা গনকে বড় ন আসল সার্টিফিকেট রখামকে ও হানি বিচারতে ইতো তমানো আপনি বাগে নে সে অবন মুথাগরা দি অবসি র হাওয়া না বড় ন হাজাকে নি গুজরাট ত্রান্তরি মুডি নি হাজাবলে নি গুজরাট ত্রান্তরি আমি চাও না হাজাকে দিন গুজরাট ত্রান্তরি সেলা 70 বছর বুঝি বুসানা আর নিও রাস খাইরলা হান খাইরি প্রোগ্রাম দি বনি পরিসিনি অরনি গো ফাতানি বরং আসল সার্টিফিকেট লই মা হানা সেঙ্গসি ইগা সেঙ্গসি আ হসা বড় রমনে দে রমাইয়া তাবরদি অতিরাম মাননীয় এমপি সাহেব বসইরি রখা বর্তমানে নি সইর ত্রিপ্রাসানি নি র তোমানি নি র বসই এমপি নি সিরগো তোমার এমপি বিজেপি নি এমপি রেবতী তোমানি নি সইর সেতি প্রসার দেবন সইর দি সাইর হ saya sudah sa ide masa पैसा lagi rokna biplop पैसा beja kata haile mudi पैसा beja kata ige mo to di prasani ko पैसा ya tar mane di prasani dabi debo haile
Abni bagi sing saka nironi MLA minister sai to mani abu tiprasa ni khorang bai roya tiprasa ni khorang bai sa naidi sengare gosi ya sing tabo kendra sarkar saka tiprasa ni khorang bai sa naidi tiprasa ro gosi ya niro to bot ni je pas ngang neta no si sonya ge tiprasa ni bokrong no naidi tipraha ni bisaro no boro gosi ya Iga cerita gede gosi ya hita ke kumumai andalon kai ma puluksina haibla nawa to mito gosi sisang ya ang dibagine seng andalon ma okatai ma okalai gete ma okapinai যতদিন না পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট বিচার মায়াসা যতদিন না পর্যন্ত ত্রিপ্রাসানি শাসন ফায়াসা কনস্টিটিউশনালি সেফগার্ড মায়াসা ও হাসিনি শাসন ইয়াসা জরাতই जों আন্দোলন খাই মা থাংনাই তে ও হাসিনি শাসন ও আন্দোলন বাইনে তে ওসে কিফলি মাফিনাই বরং কফানে আন্দোলন আছে ইয়াকো রাজনীতি আন্দোলন 70 বছর আছে কো ত্রিপ্রাসানি আন্দোলন ইয়াকো ওদেন খা ত্রিপ্রাসানি আন্দোলন ইয়াকো CPM आंदोलन खा कांग्रेस ने आंदोलन खा राजनीतिक पार्टी ने आंदोलन खा किंतु त्रिप्रासा ने आंदोलन याखो तिनी ओ त्रिप्राहाओ 2014 ने 30 तारिख जुन बासे गई पाताल किना भोट बासाया भोट बॉयकट खाई त्रिप्रासा ने आंदोलन खाई तो ओ त्रिप्रासा ने आंदोलन तब सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल जराती थांगे खरां पिसे कप्राय के साकी रोय तो मनि बागै तब जत वर्ल्ड कम्युनिटी ने त्रिप्रासा नि कोरोना का किथि रोदी ने खरां माथि साखाबले Ika tahu semua hal itu sama si orang di sana yang kangke, semua dia masang sino, lasi masing sabung sina, gelai kayu masing sabung sina. Abi mangai, semua sahaja borong nak hari semua nak masih berkiri zakar, lasi zakar, tinggal tiprahai ini. Kami, second tiprani hisahi yang lain. Tiprahai semua, ni orang tiprasa borong petua butua, ni orang bahasa yang jadi berkorang kerai, ekota kerai. Semua buibeng lagi bela. Ika semua nak masih boleh kiri jadi seleng jadi kau kangke. Sentabo seleng jangan jauh pada yang jati dengar. Dewa saat di Praha, jod ton Israel hak sama hak, keplai hak, bokrong bonya hak, coba ro kiri hak, coba ro cengnya bosong, coba keplai ini bosong ini sini jadi pemini. Dewa saat seng di Praha dopa, di Praha coba di bising di Praha bokrong tisai habaga, impinai. Awas ini semua mana? Awas ini semua. Apa ni bagai? Kemana satu masa ni kahini nasi sakit. Satu masa ni kahini nasi sakit sahwai ni. Tiap masa, kau kaisa mana tahu mahu sinai. Mui mak kaya. Seng satawa ain macam ni ke? Je ain nak kau samanai. Seng satawa andalon. Public movement baik soalnya, sentaba public movement mak kaya. Silai patah ni, orang ini baik, abang ni joraya. Public movement, illegal justice. Oh, dua tahun ni sesamaan taler sini duty. Tabang ramdi, kaisa itihas. Nilai jauh nak nazar tapi tini tini semua itu makin. Supreme Court, और भारतवर्ष न जौं भारत नि निरपेक्ष বিচার খাইবানি বনি খানিও ডিউটি হজা तब और सुप्रीम कोर्ट যদি নিরপেক্ষ বিচার মানি आं खांखे जों बर थानाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थानाय बर थानाय आंतरजातिक বিচারালয় थानाय भारतवर्षनि कोर्ट যদি जों বিচার मानि आं खांखे जों बर थानाय आंतरजातिक বিচারালয় थानाय आबनि बागै सिगांबारि राष्ट्र संघ थाङै kok khasogui yareng susok tongkha abri bagi kuno mana jane kere Supreme Court ada sing bisar pai kang kere भारतवर्ष नि joto rajya baibasene भारत नि andara tongoi sing স্বাধীন भारतवर्ष ko স্বাধীন নাগরিক স্বাধীন রাজ্য ngoi sing sini hak অধিকার mana Supreme Court जोंनो বিচার माके Supreme Court যদি जोंनो বিচার मानिया Supreme Court बुझनो जोंनो खा खांखेनि नि आनि खा खांखे ताबो खोनानि बाइक खा राम मंदिर बाय बाबरी मस्जिद नि केस राम मंदिर बाबरी मस्जिद नि स्लाइ सेकां आरो राम मंदिर तंगने तमा खायगा राम पक्षनि उकिल लड़ाई खायखा बाबरी मस्जिद नि लड़ाई खायला हा बरबो दुई पक्ष लड़ाई खायमिनि बिसिङो बाबरी मस्जिद नि खाके उलो राम मंदिर सेकां
अब हाइखायो जे सिगां बनिनो हा नफां जे सिगां हा दखल खायनाय बन हानि नफां हाइखनै बिसार पाइरिरो हा सुप्रीम कोर्ट सबानो बाबरी मस्जिद न तब राम मंदिर खाइरे दे राम मंदिर ऑर्डर खाइरे दे सुप्रीम कोर्ट तब रम सिरि अ दिप्राहाव तब जो त लामा कुमा जो त वांजि बुं मसिबेले हा राजबारी ने बस गांव सरा सि खुदिराम बसु बाय साबु आसम जांखामो बास जांखामो सुरु सेले हे तामु बास जागले स्टेबल ग्राउंड न बसामि बिबागारन दसि चॉकलेट मर तंखा बमं पारा हापार इतिहास ऐतिह्य जत बयनिबो सिनाबायखा सिनाखादे सिनाखाबले बेसे बছর खा 70 বছর কইছে 70 বছর কইছে बाबरी मस्जिद 500 বছরनि सिगां राम मंदिर बाबरी मस्जिद 500 বছর मंदिर खाइदों हा आपनो सुप्रीम कोर्ट ताई साखा न 500 বছর मंदिर खाइदों फानो बोनि सिगां से राम मंदिर खाइजां खाके जे सिगां खाइनि बोनि अधिकार ना किसी ता ग्राम पक्षनो सुप्रीम कोर्ट पाइरिदों ता ग्राम मंदिर सिने अर्डार खाइखा इखे ताबो फाइसि अ दिप्राहा হাজার বছর সিওর দিপ্রাহা नि बिसानि न फांखांखे তিনি 70 বছর বাইনি সুজরসেন মাস্টার দা হিসিনাবা অরনি গতমা হনাই খুদিরাম বসুনি রগো বাই স্বামী বিবেকানন্দ রমানি বাই দিপ্রাহা বইনি হা अंथांगने दे अंगाने दे एखे सुप्रीम कोर्ट न संग बिसार कागो राम पक्षनि तंगाय राव बाबरी मस्जिदनि सुप्रीम कोर्ट नि बिसार कागोखे बरनो 500 सालनि सिगांनि नसि सुप्रीम कोर्ट किफिली रफिमागन खाके 70 सालनि बांग्लादेश नि सुसनि मुक्ति संग किफिली रमानाय दे रमानाय ले रथाइले जदि रमानाय आखाखे ता मंगाय जदि रलिया रंगि इखा तार माने ने सुप्रीम कोर्ट स्राय कि सिजाखिनाय ब शुधु हिंदू धर्म हने बुकुं करो मकल कटनो सिबिसे हामजागो हाइसैले बुकुं बारा मकल तिकनो हामजाया हाइसैले कबे सरे राम मंदिर न बाबरी निसे सिगांनि पाइरे रमा खाके अ दिप्रासा और वांजि से सिगांनि पाइरे थाइदे तंकरे इखो मारो नाय मारो यो मासि मारो नाय सिनि बिसास तमंग रलिया खाके न Nini ani ni kagu, konsep sini nyamle, bukung bara bukung kolok ni kagu honam nyamle. Tomo bukung bara bukung kolok ni kagu isono bisaro yang kangke, antarjatik bisaro yo sing shokunya nyamle, shokuy kangke tangnai, India government order kaijakna, tanya order kaijakna, na ohano 70 বছর মই রক্ষা খাইনা তমানি খাইলিয়া. তাবা না চিফ জাস্টিস না পর্যন্ত না তা খাইখা রেসিয়েল হনো বনো মানে দফা খাগো নিনি আনি দফা খাগমানি नों बुकुं कलम साजागो बुकुं कलम कलम खने बुकुं बाराना हाजागे आबनो होनो रेसिस तमं नों रेसिस दहा नों बरनो हामजागलिया नों बरनो रखा खाइनिया खाथे अ दिप्राहा राजतंत्र खानो तेवाइसया कागै रफिदि हने अर्डार खाइजनाय गले सादिन राजतंत्र सि किफिली माथिनानि खाइखिना आगे बुझिदि आबे बायना सुप्रीम कोर्ट जराखे बिचार थांगाय खांखे भारतबर्षनि जत राज्य वैबाक्सा अधिकार सकलायनाय तमं अ थांगायनि आं खांखले तेसा कुसुग थांगायखले तेसा कुसुग हामारि सिखायनाय इगे दाबो जों बिचार खायमानि काहाने खाया काहानि सागा काहासि सौने खायला तमं बरा कथालाय दंगानि नायखे जोंना सिनि अधिकार मारनाय बरनि बिसिङाव दंगोन कथालाय दंगानि नायनि आं खांखे सकाले सिनि हासादि तिप्रा रय मारफिनाय योग्या जों खरां जोबलाय दिसाय दंखे सिनि खरां बायसि बिचारोनाय सिनि खरां बायसि बिचारोनाय आमनाय जों खरां दिसाय दंनाय दंया आबा सिनि खानि जों खरां कथां दंनाय दंया जे सिनि हासिनि शासन फयासा दिप्रासानि सरकार दिप्रासानि शासन प्रशासन यासा सिनि खरां कथां मा दंनाय आबा निरनो कक रय दं निरनो कक लामै थाङो Padang punya ketang tongsak, o diprahawo te kalau ain saluk klaimani, kono semuanya sengria, zetset sal tongsak, senglorai kaya, bonusri, ya kaya, orang rohornai. Ika tahu yang masing sini. Saki rozana jorawo, saki roi tongkasi. O saki, jodoh dia maya sajarate seng saki roi tiar matanya. Kaisa kahini, kaisa wansa sih kan samani belai ke nangani ko. India bisik salah prima 200 বছর পরে হে দে সংখ্যাকা নেলসন ম্যান্ডেলা বিসগমা 27 বছর জেলে সজামনি পরে আন্দোলন খাইলে তে কাছে না খানা আনসান সুকি বারমানি তে খানা মায়ং মানি
खोनानो हानांगो आनसार सुखि 15 বছর গৃহবন্দী খাইজাখা মা অখালিয়া নক আসবই মানে নক ফাদার থাকি মিটিং মিছিল মা খাইয়া গৃহবন্দী খাইজাখা বনি জাতিনি দফানি বনি হানি অধিকারনি কক লড়াই খেয়ে 15 বছর গৃহবন্দী খাইবানি পরে বো সারেন্ডার খাইয়া গসিয়া আনি হাবো আনি শাসন মানে আনি জাতির অধিকার মাননা 15 বছর গৃহবন্দী খাইজাখা আন্তর্জাতিক বিচার লইয়া থাকে যত সারা বিশ্বনি পরিপক্ষেও শাখা তাবো মায়ুমার বসিতাবো হানি প্রধানমন্ত্রীকে বলি হাবনি ইয়াকি বলি স্বাধীন দে ত্রিপুরা হালে তাবো চিনি হালা চিনি শাসনি ছেলে মানে কয় বছর খা কয় বছর 5 বছর আনি কছি নিরনর তো তিনি ফাইখ ত্রিপুরাও আছে মানে তিনি সকৈখ হে দে ওকে তাবো রন্দি সবাবা 15 বছর বাইয় সবাবা 25 বছর বাইয় সবাবা 200 বছর বাইয় বুঝবে নাম তাবা ভারত স্বাধীন খাইনানি পর মাত্র 72 জন বেশি ব্রিটিশ হটাও দেশ বাঁচাও ব্রিটিশ হটাও দেশ বাঁচাও ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন খাইয়া আর ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টি নি বুমুতে ব্রিটিশ নরখরা জানি আসে লেখা কইয়া দুশো জন কে আসা 72 জন আছে 72 জন ভারতবর্ষে 100 কোটি সাকা আফ্রো লোক সংখ্যা বসে বসে সবাও অখা 72 জন আর 72 জন সবানো নুকতে 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 বড় কবাং অখা লাইকা আন্দোলন খাই লেখা আইনি আন্দোলন খাই লেখা মহাত্মা গান্ধী সিলাই বেজা আন্দোলন খাই সিলাই বেজা আন্দোলন খাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্দোলন খাই হ্যাঁ নেতাজি সুভাষচন্দ্র কি সিলাই আন্দোলন খাইগে মহাত্মা গান্ধী কি কলমি আন্দোলন খাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র সিলাই আন্দোলন খাইবে বাঙাই সিলাইনি রেঞ্জ জাপান হইতে মণিপুর থেকে লাগে দিল্লি এটা খাইনি ফাইকা লামাগনো মণিপুর যারা সবাইকে থাঙ্গনি ফাইকা সিলাইনি রেঞ্জ ফাইকা কিন্তু মহাত্মা গান্ধী নি কলমি রেঞ্জ কে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিথাং সিকে নারক মালিয়া মহাত্মা গান্ধী নি নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট লিগ্যাল জাস্টিস লিগ্যাল ফাইট বাই ভারত ছাড়ো আন্দোলন ডিক্লেয়ার ফাইকা 1945 1947 ওখানে ভারত সালের মাখা নামলে তানি বাঙাই ভারতবর্ষে 200 বছর না মানে ভারতনি বড় সিসাইয়া ভারতীয়রা একদম সিসাইয়া tamang ngay dapro nang Hindu nang Muslim nang Hai nang zat kotor nang zat cikon nang Brahman nang Shudra nang kagai khogai mailaya harum sai bisa kathalaya amri bagi ler ka kisa jora hai pana leaders ka ha tomani bagai জাতি ন রক্ষা খানে জাতির সংগ্রাম খানে আসাইমেনি বাঙি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীন মাখা আবা হাইতেনে নেলসন ম্যান্ডেলা বাহানে 25 বছর নির নেলসন ম্যান্ডেলা কাহিনী খাকিতে মুয়ানা না সেরাই সিকুন সাপনি ককে বতানা দিয়া সেরাই নি কক খায়া হানে আরনি নি গ্রুপম সরব কি মকল পেলেয়া নেলসন ম্যান্ডেলা ন বসাকা সিনি হানত সবা খাই আইনি সবাতে সিনি মুভমেন্টটি পাবলিক মুভমেন্টটি মানানা নেলসন ম্যান্ডেলা নি কক খানি আজা কামাঙ্গা বড় রাজনীতি লাইকা সেলেন খাই লেখা লাস্ট में सिकला सराय बसली नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट करेगा हो जेरको अकरा सकरा सपोर्ट करेगा जेलो सोजा को हाई बरो तार खाइका आ सरेंडर खलिया जेरको बरो तमा खाइका सिलाई लेते लेखा सिलाई ती गे बरो जेलो सोजा बनी परे हाई ने आंतरजातिक विचारय थांखा तांगै बरो सिलाई मारान खा के सिलाई मामानि कारण ओ हानि बरो विचार साइनि विचार माले बनि बनि सिलाई मारान खा बरो मान सिखा बनी परि जेलो सोजा खा सिलाई या गलाय फिका आइने आंदोलन खाय फिका 25 বছর বিসিঙ্গ এ ওয়াসা হাত কিফলি না ফিগে কুফুর বাই কসন সাতক জামানি কসনি ইয়া গতে ওসা হাত কিফলি না নিরা ইস্তিমুরি কাহিনী খানা কাদা 10 সাল নিসিকা যারা বাইবেল পড়নে রুতো হাম সেলেন ইস্তিমুর বহাইনে হাইকেন ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি নি থানিগো যতন সারিগো কম্পে পির খবর সিনি হাসিনি শাসন গানা না ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রাষ্ট্র সংঘ ব্রহ্ম সুবাখা এই ইস্তিমুর স্বাধীন রাষ্ট্র মানখা বাহাইকেমা जेप्रो बिसार जेप्रो खरां तो प्लाय खरां कथां तो आपो तो एसे कुखली माने तिप्रहानि बरो ग्रह 70 বছর हासिनि शासन चिनि होयाको चिनि हासन रदि होयाको फातानि बरो निरगर शासन खाइमानि बरो मर हरसिनि होयाको हानि जों मायाको बाबो खनखा सुप्रीम कोर्ट घन्टा बाजाय तंखा जों मासिनै किन्तु माया साक जराते चिनि सभा आन्दोलन आइनि आन्दोलन बुलाय कावलानिया पाता केनानि बुलाय कावलाय दिफ्रिया आइनि आन्दोलन কলমি আন্দোলন নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট যেমন মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহী খেয়ে দে ববুলাই দেখাই খেয়া
TPF non-violence movement, patriotic movement, hati do phani bagai soba khani kolom ni fight khani si TPF. Abni bagai ne o kolom ni fight no prithibhi ni jes অশুভ শক্তি যে হাইনে সিটা ফান পাইতেন অরনি ওয়ানসা তকসালে তার মুখ পৃথিবীর যে অশুভ শক্তি পাইতেন অকলমি ফানলে কিন্তু বসে নেবে কে বলার বলা তিনি অরনি ফাতানি ফাইনাই বাংলাদেশি ওয়ানসা পাতাল কিনে ননগো কিরি যাগো জলে যাগো কিরি হিবা তাম খেলি বাগো তাম খাই মানাইবা হ্যাঁ হই যাগৈ নুক যায়াগৈ serai lainnya bapak betis nih gini bapak bukan masa di lainnya কিন্তু আইনো তো পাইয়া বলে আইনো তো পাই না পাইয়া আপনি বলেন পাতাল কিনা খাই নক নগো পারা পারা গো মা বাসানো পাতাল কিনা খরক সবাই সে আছে তো প্লাই তো খাকে তে 10 100 হাজার পাতাল কিনা খাই খাকে না নারে মনে কি বল পাতাল কিনা সাইছো মাইকানি সাবর খান খাকে সময় বেশি না নাই 7-8 দিন নাংনাই না পাতাল কিনা হাই বাসা গই কানিসা মাইগত 10 জনা বরকে ওই দিন নাংনাই সালসা 20 জনা বরকে দিবসা 40 জনা বরকে কোনটা কাইসা এটা তাও পাতাল কিনা হাই কক সারাই বাসা নাংনাই আছে আবরে বগৈ নিরব যত কক সারাক লই মাংনাই খরাং কথাং মাংনাই কথাং থাংকে খরাং মাতংনাই Tibrasa ketangnya ketu, tibrasa ketangnya ketu, ketang kekorang mati sesuai. Ayonya, kalau soal itu sabun jora soal jadi nang gelap ketangnya. Kalau soal itu sabun jora soal kemana nih? Syarat tibrana korang ketang utah. Hai tibrasa sakit rimai kan? Oh sobat ke lokoslolia ke bekas senjata malia, tibrasa apply insinai. Apa nanti ini sabun nih? Awas. Kalau soal tinggal sabun apa itu? Abadi ke bukan sunnah. Abni bagainya, angkabang kok saya kebang langsung lagi tunggu. Hol sabang langsung lagi, hol sabang itu kenal lagi. Ini dia orang nok lawa, semua nok lawa jesek sawari nak asal dari ini orang saka. Nok siwa, semua dia mesti lagi tunggu, dia mesti lagi tunggu. Boni bagainya dia berin zakina. Abni bagai ketang tongsak, korang tongsak, apply inan. Dia sentawa ketang gitu. Okay. Science of exercise. Living things ni characteristic kan ke? Tamu moving mana tamu? Tangki kalor ini, hai lah. Changing na kini asal korna, tapi suni asal korna. Bagaimana changing? Developing. Tahu ni bagaimana? Bosen semua ni hoi tanggiya. Develop mana tamu korma ni tu Ini rotan masih kena hoi tangki changing na. Itu hoi mana ni develop ya. Sense ini buat ini belai pelui ke kaya sih kena hoi tangka. Ini apa no develop deh ho. Jadi sense tangga belai bukan ni kena kormong mana bos sense na. Itu pokok hoi di tangga. Develop mana tambah sakasi kanan. Ketang ti berotoni punya. Apa ini living things ni characteristic. Ketang mana yang kan moving, changing, developing. Jadi perasa ketang ke sentaro muk mak ini deh. Sering ketonggai. Korang mati sana, ini korang col mangai, besar muk makne, marunai sini hasil orang kan mangai, oh moving no mati kali. Apa ni begini? Muk, hoite movement. Oh soba ne ketang tomani mari, temani soba, kolom ni soba, ko korang keplai kisah gitu. Apa ni begini? Angkut ni kebang kok salia, tiba salah tiba kebang masalah ni, serengai ni, silai ni. Panna lainnya, pan baksak lagi ibu, kerak lagi dakti basal ini, bisa tubuh pelai ini, has ini, sasung sini, tewasi hani baga, hani bisa, kusung tongoi femini, kusung hawa, ti prasado pani, ti praborok rongni, tewasi sadin rajo, sadin deso, sadin nagori, sadin odikar, unai. Obani semai, obani Lok Mumbai, ini ani kokno, orang nombor tagane thangsnai, hari palbak saklai jatuh sakir lagi. Ini ni seminar sakir lagi masrengai, orang keplai lagi, anggai bak saklai nirok sakir mana. Joto palbak sakit marnai. Oh sakit salbrong mesti ni berkawan menjadi orang.
Tiba ha ke kamu nai Ini ha. sorry ha Bangladesh ni wansa pai ke kamu Bangladesh thar sini ingat kamu sini hai sing mas hari mas saya Tiba ha ke kamu nai Ini ha. sini ha ke kamu nai sini sason sing kamu nai ba our land our rights for sini sason nai ha sini ke sason sini mana Oke sini ha sini sason kani kangke kamu mak ke sini Siena orang di marah kali sini, ke deba? Siena orang di marah kali sini, gesa? Siena sen nargia, siena tak mana sen nargia. I opus sie, I berapa tema makinan? Enak si makinan. As per Indian Constitution. We want, we have, Ibaha. Ibrasa Bumagra Sini Soba Ibrasa Dokter hamba itu mereka DPF Tiket mana Hey opus Iya Tiket mana Jadi Adik mungkin Georgia ada rumah kelas 7 poribu. Orang poriman rawa kaham kering kan purumus. Satu dia bisa di rawa setelah extra kelas mana rawa. Anak Emilia mungkin engineer mana. Teacher perempuan ni ke friend ni ke perempuan semua. Cina poriman rawa kaham kering kan purumus. Extra teacher orang nawa, math teacher orang nawa. Mungkin ada berma. Kelas 7 poribu. Ane Emilia mungkin IAS officer. Sande ba satu daerah orang keseng. Maba musau, maba sabu. Kalau kamu masa roh, saya kampung matematik gua. Dancing robot orang kata sin school robot, kisah sekayo. Tapi yang kesini harus musuh nak kamu keren ke perunggu. Anbung kajian dia memang kelas kami beriwa. Tapi ani live engineer enam musuh. Sin para tak kan engineer kerja bagi ang kamu beriwa, an live ang engineer engai.